ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. ઈશ્વરના પવિત્ર નામની મહિમા થાઓ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യശകലം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം. प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 12 वचन का पहले भाग को और एक बार हम पढ़ेंगे. પ્રકટીકરણનું પુસ્તક 22મો અધ્યાય તેની 12મી કલમના પ્રથમ પદને આપણે ફરી એકવાર વાંચીએ. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്നുള്ള വാക്യശകലത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നാം തിരുവചനം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, इस वचन के आधार पर हम वचनों को ध्यान करते आ रहे हैं. જો હું થોડી વારમાં આવું છું તે વચનના પદ પર આપણે આ દિવસોમાં ധ്યાન કરી રહ્યા છીએ. ആരാണ് വേഗത്തിൽ വരുന്നതെന്നും ഈ വേഗത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തി എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. कौन शीघ्र आने वाला है और शीघ्र आने वाला व्यक्ति कब आने वाला है, इसके बारे में हम पिछले दिनों में ध्यान किए थे. આ થોડી વારમાં આવું છું એમ કહેનાર તે કોણ છે અને તે કેવી રીતે આવનાર છે તેના વિશે આપણે થોડા દિવસ સુધી મનન કરી રહ્યા છીએ. 1900 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാനവ കുലത്തിന്റെ രക്ഷിപ്പിനായി സ്വന്തം അക്കിമ വിട്ട് താണഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന യേശു कई सालों पहले, हजारों साल पहले स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर नम्र होकर नीचे आया हो व्यक्ति. અને ઘણા વર્ષો પહેલા સ્વર્ગના મહિમાને છોડીને પૃથ્વી પર આવેલો વ્યક્તિ സകല മനുഷ്യരുടെയും ശാപരോഗങ്ങളെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗൊൽഗോഥാ മലമുകളിൽ മരക്കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച യേശു सारे लोगों के पापों के लिए, श्रापों के लिए और बीमारियों के लिए गोलगोथा के पहाड़ पर क्रूस, लकड़ी के क्रूस पर तड़प तड़प के मरा हुआ यीशु. અને દરેક લોકોના પાપને માટે, શ્રાપને માટે, માંદગીને માટે ગુલગોથા પહાડ પર કાઠની ઉપર તડપીને લટકાયેલો ઈસુ മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാം നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ യേശു मृत्यु और पाताल के ऊपर जय प्राप्त करते हुए तीसरे दिन जी उठा हुआ यीशु. પાતાળ તથા અધોલોકની ઉપર જઈ પામીને ત્રીજા દિવસે સજીવન થયેલો ઈસુ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് യേശുവിൻ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് പോയ യേശു स्वर्गारोहण होके परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा हुआ यीशु. સ્વર્ગારોહણ પામીને બાપની જમણે હાથે વિરાજેલો ઈસુ നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇന്നും പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്ന യേശു हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठकर आज भी हमारे लिए विनती करने वाला यीशु. આજે પણ આપણે માટે બાપની જમણે હાથે બેસીને વિનંતી કરનાર ઈસુ. ഇതാ അവൻ വേഗത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു. देखो वो शीघ्र आने वाला है. જો તે ખૂબ જ વહેલો આવનાર છે. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള വിഷയം आज रात के वक्त हम जो सीखने वाले हैं वो विषय, આજે રાત્રિની વેળા આપણે શીખનારો વિષય ഈ യേശു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ये यीशु किस प्रकार से आने वाला है. આ ઈસુ કેવી રીતે આવશે. ഞങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിനായി ബറോഡയിൽ നിന്ന് ഈ ഗാന്ധി ഡാമിലേക്ക് വന്നത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്താണ്. हम ये मीटिंग में भाग लेने के लिए बड़ौदा से लेकर गांधीधाम को हम रेलगाड़ी में आए थे. અને આ સભામાં સામેલ થવા માટે અમે વડોદરાથી લઈને ગાંધીધામમાં ટ્રેનમાં આવ્યા. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പല സ്ഥലത്തേക്ക് പല വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. अब भी एक जगह से दूसरी जगह में कई प्रकार के वाहनों का इस्तेमाल करते हुए जाते हैं. અને તમે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટે ઘણા વાહનોને વાપરીને તમે જાઓ છો. ലോകത്തിൽ മന്ത്രിമാർ, രാഷ്ട്രപതിമാർ, ലോക നേതാക്കളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക സന്നാഹത്തോടെയാണ് വരാറുള്ളത്. संसार के कोई मंत्री या राष्ट्रपति या कोई नेता कोई जगह में से दूसरी एक जगह में जाते हैं तो बड़े आदर के साथ वे आते हैं. અને આ જગતમાંના ઘણા રાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રી, મુખ્યમંત્રી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે ખૂબ જ આદરની સાથે તેઓ જાય છે. അങ്ങനെയെങ്കിൽ
നമ്മുടെ യേശു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? यदि ऐसा है तो हमारा यीशु किस प्रकार से आने वाला है? અને જો એ પ્રમાણે હોય તો આપણો ઈસુ કેવી રીતે യേശു આવશે? എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നറിയുവാൻ വാഞ്ചയുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അധികം ആളുകളും. यीशु किस प्रकार से आने वाला है वैसी एक आकांक्षा के साथ कई सारे लोग आज इस संसार में दिखाई देते हैं. અને ઈસુ કેવી રીતે આવશે તેની રાહ જોનારા ઘણા બધા લોકો આ સંસારમાં ઘણી આતુરતાથી દેખાય છે. യേശു ഫ്ലൈറ്റിലാണോ വരുന്നത്, കപ്പലിലാണോ വരുന്നത്, മെട്രോ ട്രെയിനിലാണോ വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് യേശു വരുന്നത്? यीशु हवाई जहाज में आने वाला है कि केवल जहाज में आने वाला है कि फिर कोई मेट्रो ट्रेन में आने वाला है? ઈસુ હવાઈ જહાજમાં અથવા તો વહાણમાં અથવા તો મેટ્રો ટ્રેનમાં આવનારો છે. നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയൊന്നുമല്ല യേശു വരുന്നത്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തെസ്സലോനിക്കർക്ക് തന്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ യേശു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. यीशु हम जैसा सोचते हैं वैसा यीशु नहीं आने वाला है. संत पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को जो पत्रिका लिखा है उसमें लिखा है कि यीशु किस प्रकार से आने वाला है. આપણે જે પ્રમાણે વિચારીએ છીએ તે પ્રમાણે ઈસુ આવશે નહીં, પરંતુ સંત પૌલ જે પ્રમાણે થેસ્સલોનિકીનો પત્ર લખે છે તે પ્રમાણે આવશે. അവിടെ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा. उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी. અને વચનમાં લખેલું છે કેમ કે પ્રભુ પોતે ગર્જના સહિત તથા પ્રમુખ દૂતની વાણી સહિત અને દેવના રણસંગડા સહિત આકાશમાંથી ઉતરશે. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ മൂന്നുവിധ ശബ്ദങ്ങളോടുകൂടെയാണ് യേശു വരുന്നത്. यीशु की दूसरी आमद पर 3 प्रकार की आवाज के साथ वो आने वाला है. અને ઈસુના આગમનની વેળાએ તે 3 પ્રકારના શબ્દને લલકારીને આવશે. ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചാർട്ടിൽ യേശുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. यहाँ पर तैयार की हुई चार्ट में यीशु की आमद के बारे में एक चित्र यहाँ पे दिखाया दिया गया है. અહીં લટકાવેલા ચાર્ટમાં ઈસુના આગમનના વિશેનું ચિત્ર ત્યાં લટકાવેલું છે. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും प्रभु एक ललकार के साथ, પ્રભુ ગર્જના સહિત, പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും प्रधान दूत के शब्द के साथ, પ્રમુખ દૂતની વાણી સહિત, ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ परमेश्वर की तुरही के साथ દેવના રણશિંગડા સહિત സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. स्वर्ग से उतर कर आएगा. આકાશમાંથી ઉતરશે. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. वहाँ पे हम पढ़ते हैं जो मसीह में मरे हुए हैं वे कब्रों में से पहले जी उठेंगे. અહીં આપણે વાંચીએ છીએ કે જેઓ ખ્રિસ્તમાં મોયેલા છે તેઓ કબરમાંથી પહેલા ઉઠશે. യേശു തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. यीशु अपनी दूसरी आगमन में एक खास तरीके के आवाज की ललकार के साथ आएगा. અને ઈસુ પોતાના બીજા આગમનની વેળાએ એક વિશેષ પ્રકારના વાણીની સાથે તે അത് આવશે. തന്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ശബ്ദമാണ്. वो उसके मुंह से निकलने वाली आवाज है. અને તે તેના મોંથી નીકળનારો અવાજ ആ છે. ശബ്ദം ഗംഭീര നാദമെന്ന് പറയുന്നു. उस आवाज को तुरही की आवाज करके कहा जाता है. અને તે વાણીને રણશિંગડાની વાણી એમ કહેવામાં આવે છે. മറ്റു ചില ഭാഷകളിൽ അധികാരപൂർണമായ ആജ്ഞാ ശബ്ദത്തോടെ വരുന്നുവെന്ന് വായിക്കുന്നു. दूसरे कई भाषांतरों में लिखा है कि बहुत ही अधिकार के जैसे एक ध्वनि की ललकार के साथ वो आएगा. અને બીજી ભાષાંતરમાં એ પ્રમાણે લખેલું છે કે અધિકારના તે એક વાણીની સાથે આવશે. രണ്ടാമത് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ അവൻ വരുന്നു. दूसरा प्रधान दूत के शब्द के साथ वे आएंगे. બીજું પ્રમુખ દૂતની વાણી સહિત તે આવશે. മൂന്നാമത് ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുകൂടെ അവൻ വരുന്നു. और तीसरा परमेश्वर की तुरही के साथ वो आएगा. અને ત્રીજું દેવની રણશિંગડાની વાણીની સાથે તે આવશે. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ഈ മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ
എല്ലാവർക്കും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാം. यीशु की दूसरी आमद में जब ये 3 आवाजें गरजेंगे तभी क्या सारे लोग इस आवाज को सुन पाएंगे करके आपके अंदर एक संदेह हो सकता है. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનની વેળાએ જ્યારે આ ત્રણેય વાણી સંભળાવવામાં આવશે ત્યારે દરેક લોકો તે વાણીને સાંભળી શકશે કે કેમ એક શક્ત તમારા જીવનમાં હોઈ શકે. ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഈ 3 ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നതല്ല. ये कभी भी नहीं होने वाली बात है. ये तीनों शब्द सारे लोग सुन नहीं पाएंगे. આ ક્યારેય બની શકશે નહીં. આ ત્રણેય વાણીને દરેક લોકો સાંભળી શકશે નહીં. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? उसका कारण क्या है? અને તેનું કારણ શું છે? അവന്റെ വരവ് രഹസ്യത്തിലായിരിക്കും. क्योंकि उसकी आमद गुप्त में होने वाली है. અને તેનું આગમન કહેવાથી તે ગુપ્તમાં થશે. സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുന്നതുപോലെ യേശു വരുന്നു. सच्चे पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि जिस प्रकार से चोर आएगा वैसे ही वो आएगा. અને પવિત્ર શાસ્ત્રમાં એ પ્રમાણે લખેલું છે કે ચોરની પેઠે ઈસુ આવશે. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കള്ളനാണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. उसका ये मतलब नहीं होता कि वो चोर है. અને તેનો અર્થ એ પ્રમાણે નથી કે તે ચોર છે. കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുന്നതുപോലെ രഹസ്യത്തിൽ യേശു വരുന്നു. जिस प्रकार से चोर रात के समय में आता है वैसे ही यीशु गुप्त में आएगा. અને જે પ્રમાણે ચોર રાત્રિની વેળાએ આવે છે તે જ પ્રમાણે ઈસુ પણ આવશે. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് നിലയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ യേശു വരുന്നു. कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकता या सोच नहीं सकता ऐसे घड़ी में यीशु आएगा. કોઈ પણ વિચારી શકતા નથી, ધારણા કરી શકતા નથી એવા ઘડીએ ઈસુ આવશે. ലോകപ്രകാരം ഒരു കള്ളൻ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും आखिरी साधनങ്ങൾ എടുക്കാനല്ല വരുന്നത്. संसार का कोई चोर आपके घर के आंगन में या बाहर पड़ा हुआ कोई ऐसी वैसी चीज को लेने के लिए वो नहीं आता. આ જગતમાં રહેનારા ચોર કહેવાથી તેઓ ઘરની કોઈ પણ મામૂલી વસ્તુને લેવા માટે આવતા નથી. ഏതെങ്കിലും വിലയില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനല്ല വരുന്നത്. कोई भी मूल्य रहित चीज को लेने के लिए वो नहीं आता. કોઈ પણ પુણ્ય વિનાની વસ્તુને લેવા માટે તે આવતો નથી. കള്ളൻ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ, അലമാരിക്കുള്ളിൽ, സെൽഫിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വസ്തു എടുക്കാനാണ് കള്ളൻ വരുന്നത്. चोर आपके घर के अंदर, अलमारी के अंदर, शेल्फ के अंदर बहुत ही संभाल के आप रखने वाली उस चीज को लेने के लिए आता है. ચોર કહેવાથી તે તમારા ઘરમાં તિજોરીમાં અંદરના ભાગમાં રાખેલી મૂલ્યવાન વસ્તુને લેવા માટે આવે എന്റെ છે. ഈ പ്രായത്തിനോടകം ഒരു വീട്ടിലും വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന വള്ളി പൊട്ടിയ ചെരുപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പോയതായി ഒരു കള്ളനും വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമില്ല. मेरी इस उम्र तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि कोई भी चोर किसी भी घर में आके कोई टूटा हुआ चप्पल लेकर गया हो. અને મારી આ ઉંમર સુધી મેં ક્યારેય એવું સાંભળ્યું નથી કે ચોર આવીને કોઈ પણ આ ચપ્પલ લઈને ગયો. വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ, അതാണ് കള്ളന്റെ നോട്ടം. घर में रहने वाले एकदम कीमती चीजें, सोने या चांदी की कोई गहने या खजाने को लेने के लिए आता है. ચોર જ્યારે આવે છે ત્યારે ઘરના મૂલ્યવાન વસ્તુ એટલે કે સોના ચાંદીના ઘણા ઘરેણાને લઈ જાય છે. ഇതുപോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് വരുന്നത് ആരെയെങ്കിലും ചേർക്കുവാനല്ല, പിന്നെയോ തനിക്ക് വേണ്ടി പാപം കൂടാതെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു രണ്ടാമത് വരാൻ പോകുന്നു. प्रभु यीशु मसीह भी उसी प्रकार से कोई ऐसे वैसे लोगों को लेने के लिए नहीं, लेकिन पाप रहे तो उसके लिए आकांक्षा के साथ बात जोड़ने वाली नए नियम की कलीसिया को उठा ले जाने के लिए वो दोबारा आने वाला है. પ્રભુ ઈસુ કોઈ પણ સામાન્ય લોકોને નહીં પરંતુ નવા નિયમની મંડળી જે કોઈ આતુરતાની સાથે પાપ વિના તેની રાહ જોઈ છે એવા લોકોને લેવા માટે આવશે. യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിലയേറിയ ചില നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. यीशु मसीह के लिए संसार में कई बहुमूल्य खजाने छुपा के या तैयार होके रह रही है. અને આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનમાં ઉઠાવીને માટે ઘણા મૂલ્યવાન ખજાનાઓને તૈયાર કરીને રાખવામાં આવેલા છે. വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും വെളിയിൽ, വീടിന് വെളിയിൽ
ഇടാറില്ല. कोई भी अपने घर के बाहर कोई कीमती चीजों को नहीं डालता. ઘરના મૂલ્યવાન વસ્તુને કોઈ ઘરની બહાર ફેંકતા નથી. 1,00,000 രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സിറ്റൗട്ടിൽ വെക്കാറില്ല. यदि आपको 1,00,000 रुपए प्राप्त होती है, कोई भी अपने बालकनी आंगन में नहीं रखेगा. જો તમારા હાથમાં તમને 1,00,000 રૂપિયા મળે તો તમે તમારી આંગણામાં અથવા તો બાલ્કનીમાં નહીં રાખો. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ വള്ളി പൊട്ടിയ ചെരുപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ ഷെൽഫിനുള്ളിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല. आपने इस्तेमाल करके खत्म किया हुआ टूटा हुआ कोई भी चप्पल को आप अपने अलमारी के अंदर उस शेल्फ के अंदर ताला मार के नहीं रखोगे. તમે વાપરેલા ચપ્પલોને અથવા તૂટી ગયેલા ચપ્પલોને કોઈ પણ પોતાના ઘરમાં તિજોરીમાં કોઈ પણ રાખી મૂકશે નહીં. യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമസഭ ഒരു ദൈവവൈതൽ എല്ലായിടത്തും വെളിപ്പെടുന്നവരല്ല. यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होकर रहने वाले और नए नियम की कलीसिया हर एक जगह में अपने आप को प्रकट नहीं करती है. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનને માટે તૈયાર થનારી નવા કરારની મંડળી જે કોઈ દરેક જગ્યા પર પોતાને જાહેર કરશે નહીં. വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയാണ്. एक बहुमूल्य चीज या कीमती चीज हमेशा छिपी रहती है. મૂલ્યવાન વસ્તુ હંમેશા સંતાડે રખાય છે. നിങ്ങളുടെ പണം അധികമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. यदि आपके पास अधिक धन बढ़ जाता है तो आप बैंक में उसे डिपॉजिट करते हैं. અને જો તમારી પાસે પૈસા અથવા ધન વધી જાય તો તમે તેને બેંકમાં જમા કરાવો છો. ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. यदि आप उसे बैंक में जमा करते हैं तो वो आपके लिए सुरक्षित रहेगी. અને જો તમે તેને બેંકમાં જમા કરાવશો તો તે તમારી માટે સુરક્ષિત રાખવામાં આવશે. മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച പുതിയ നിയമസഭ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഇന്ന് ലോകത്തിനുണ്ട്. एक मन फिरा हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हुए नए नियम की कलीसिया को सुरक्षित रखने वाली एक चीज इस संसार में मौजूद है. આ સંસારમાં જ્યોતિ વિડાઈ તારણ પામેલા પાણીનો બપ્તિસ્મા લઈને પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરેલા લોકોને સુરક્ષિત રક્ષણ આપનારી એક જગ્યા ആ છે. ബാങ്ക് ഏതാണെന്നറിയാമോ? ക്യാ? അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. वो क्या आप जानते हैं कि वो बैंक क्या है? वही है परमेश्वर की कलीसिया. અને શું તમે જાણો છો કે તે બેંક કઈ છે? તે જ દેવની મંડળી ആ છે. ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരുന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാൾ വരെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. यदि आप उस बैंक में संभाले जाते हो तो यीशु की आमद तक आप उसमें सुरक्षित रह पाओगे. અને જો તમે તે બેંકમાં સંભાળવામાં આવો છો તો ઈસુના આગમન સુધી તમે સંભાળા ഈ જશો. രാത്രിയിൽ ആ ബാങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. आज रात के समय इस बैंक की ओर हम आपका स्वागत करते हैं. આજે રાત્રિની વેળાએ અમે તે બેંકમાં તમારું સ્વાગત કરીએ છીએ. യേശു വരുമ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവജനങ്ങളെ വിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലായിടത്തും കാണുകയില്ല. यीशु आएगा तब तैयार रहने वाले पवित्र लोगों को हम हर जगह में देख नहीं सकते. અને જ્યારે ઈસુ આવશે ત્યારે તેની માટે તૈયાર થયેલા પવિત્ર લોકોને આપણે દરેક સ્થળે જોઈ શકીશું નહીં. തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരെ ചേർക്കുവാനല്ല യേശു വരുന്നത്. जो अपने आप को प्रकट करते हैं उन्हें लेने के लिए यीशु नहीं आ रहा है. અને ઈસુ જે લોકો પોતે પોતાને પ્રગટ કરે છે તેવાને લેવા આવતો નથી. ഗാന്ധിഡാമിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ്. गांधीधाम में एक सम्मेलन चल रहा है. ગાંધીધામમાં એક સંમેલન ચાલી રહ્યું છે. ഈ സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. इस सभा में पाए जाने वाले परमेश्वर के लोग रात दिन इस सम्मेलन के लिए परिश्रम करते हैं. અને આ સભામાં રહેનારા દરેક લોકો રાત દિવસ સંમેલન માટે પ્રયત્ન કરે છે. സഭാവിശ്വാസികളോട് ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യാണ്, നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നതിനിടയിൽ യേശു വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ വരവിൽ പോകണം. हम आपसे ये कलीसिया में काम करने वाले विश्वासियों के लिए हम यही कहते हैं कि आप काम करने वाले समय में या परिश्रम करते दौरान जब यीशु आएगा तो आप जाने चाहिए. અને આ સભામાં પરિશ્રમ કરનારા દરેક વિશ્વાસીઓને અમે એ પ્રમાણે કહીએ છીએ, જો તમે પરિશ્રમ કરતી વેળાએ ઈસુ આવે તો તમારે તેના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવવું നിങ്ങൾ જોઈએ. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മറഞ്ഞിരുന്ന് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകയില്ല. आप जो कुछ भी करते हैं उससे आप छिपे रहते हुए करें. यदि आप अपने आप को प्रकट करेंगे तो आप बिल्कुल भी प्रभु की आमद में नहीं जाओगे. અને તમે જે કંઈ કરો છો તે તમે ગુપ્તમાં કરી જો તો તમે પ્રગટ કરશો તો તમે ક્યારે ઈસુના આગમનમાં જઈ શકશો નહીં. ഒരു കൺവെൻഷനിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു കൺവെൻഷൻ. एक बार एक कलीसिया में एक व्यक्ति ने कहा कि देखो यदि मैं नहीं होने से देखना था कन्वेंशन कैसे चलता था. અને એક सम्मेलનમાં એક ભાઈએ પ્રમાણે કહ્યું છે તો જો હું सम्मेलનમાં ન હોત તો તમારે જોવાનું હતું કે કેમ થાત. അങ്ങനെ പറയുന്നവർ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ऐसे कहने वाले केरल देश में तो पाए जाते हैं. मैं सोचता हूँ कि यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं. અને આવું કહેનારા કેરલા દેશમાં તો ઘણા બધા લોકો હોઈ શકે પરંતુ આ જગ્યા પર કોઈ નહીં હોય એવો વિશ્વાસ કરું છું. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ കഴിയില്ല. यदि हम कुछ करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं तो कुछ ना कुछ कर तो पाएंगे लेकिन यीशु की आमद में नहीं जा पाएंगे. અને જો આપણે કંઈ કરીએ છીએ પરંતુ દેખાડો કરવા માટે કંઈ કરીશું તો આપણે કામ તો કરીશું પરંતુ ઈસુના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવી શકીશું નહીં. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാനാണ് യേശു വരുന്നത്. छिपे हुए लोगों को लेने के लिए यीशु आने वाला है. ગુપ્તમાં રહેનારા લોકોને લેવા માટે ઈસુ આવી રહ્યો છે. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമഗീത പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് ഒരു വേദഭാഗം നാം അവിടെ കാണുന്നു. इसलिए श्रेष्ठ गीत में परमेश्वर के कलीसिया के बारे में एक पवित्र शास्त्र के भाग को वहाँ पे हम देखते हैं. તેથી ગીતોના ગીતમાં ઈશ્વરના વચનનો એક ભાગ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ. ഉത്തമഗീത പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ श्रेष्ठ गीत का किताब 2 अध्याय का 14 वचन जब हम पढ़ते हैं ગીતોનું ગીત 2 અધ્યાય તેની 14મી કલમ વાંચતી વિડાય അവിടെ പ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു, वहाँ पे इस प्रकार से हम पढ़ते हैं. ત્યાં આપણે એ પ્રમાણે જોઈ શકીએ. പാറയുടെ പിളർപ്പിനും കടുംതൂക്കിന്റെ മറവിനും ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവേ, हे मेरी कबूतरी पहाड़ों के दरारों में और टीलों के कुंज में जो रहती है. હે ખડકની ફાટોમાં કઠણમાંના ગુપ્ત સ્થળમાં રહેનારી મારી હોલી. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാവേ നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. हे मेरी कबूतरी जो तो छुपी रहती है. ગુપ્ત સ્થળમાં રહેનારી મારી હોલી. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. मसीह की कलीसिया वो छुपी रहती है. ખ્રિસ્તની મંડળી કહેવાથી તે સંતાયેલી રહે છે. യേശു വരുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. यीशु आ रहा है कि वो छिपे हुए इस कलीसिया को ले जाए. ઈસુ સંતાયેલી મંડળીને લેવા માટે આવી રહ્યો છે. ഈ ലോകത്തിൽ 1600 പരം സഭകളുണ്ട്. ये संसार में 1600 कलीसिया पाए जाते हैं. અને આ સંસારમાં 1600 મંડળી જોવા મળે છે. ഏത് സഭയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത്? इसमें से कौन सी कलीसिया यीशु की आमद में उठा ली जाएगी? અને તેમાંથી કઈ મંડળી ઈસુના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે. കത്തോലിക്ക സഭയാണോ, യാക്കോബോ സഭയാണോ, മർത്തോമാ സഭയാണോ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയാണോ, പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സഭകളാണോ? कैथलिक सभा है, याकोबा, मर्तोमा, इवेंजेलिकल सभा या कोई भी पेंटेकोस्टल विभाग की कोई सभा उठा ली जाने वाली है? કેથલિક સભા, યાકોબાની, માર્થોમા અથવા એવેન્જલિક અથવા પેન્ટિકોસ્ટની કોઈ મંડળી ઈસુના આગમનમાં ઉઠાવી ഈ લેવામાં આવશે. സഭകളൊന്നുമല്ല യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത്. इनमें से कोई भी कलीसिया यीशु के दूसरे आगमन में उठा लिया नहीं जाएगी. આમાંની કોઈ પણ મંડળી ઈસુના બીજા આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે નહીં. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭ, പുതിയ നിയമസഭ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. छिपी रहने वाली नए नियम की कलीसिया यीशु का शरीर रूपी कलीसिया जब तुरी फूकी जाएगी तभी उठा लिया जाएगा. અને ઈસુની નવા કરારની મંડળી જે ગુપ્તમાં સંતાયેલી રહે છે જ્યારે રણસિંગડું ફૂંકવામાં આવશે તેના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં ആ આવશે. സഭ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. वो कलीसिया कौन सी है करके ढूंढ निकालना हमें सुनने वाले हर एक की जिम्मेदारी है. અને અમે સાંભળનારા દરેક લોકોની જવાબદારી છે કે તેમાંથી કઈ મંડળી છે તે શોધી કાઢવી જોઈએ. ആരുടെയും അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ
ഈ സഭ ഏതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിങ്ങളായി തീരുക. किसी की राय को आप प्राप्त करने की जरूरत नहीं. पवित्र शास्त्र में सब लिखा हुआ है. उसके अनुसार आप ढूंढ निकालिए कि वो कौन सी कलीसिया है. અને તમારે કોઈનો અભિપ્રાય લેવાની જરૂર નથી, પરંતુ પવિત્ર શાસ્ત્રમાં તે સ્પષ્ટપણે લખેલું છે. તમે તેને શોધીને તમે તે શોધી કાઢો. യേശു വരുന്നത് വിലയേറിയ നിക്ഷേപത്തെ ചേർക്കുവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിലയേറിയ നിക്ഷേപമായി തീരുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? यीशु एक बहुमूल्य चीज को लेने के लिए यदि आ रहा है तो ऐसा एक बहुमूल्य चीज हम किस प्रकार से बन सकते हैं. અને જો ઈસુ એક મૂલ્યવાન એટલે કે ખાસ નિજ ધનને લેવા આવી રહ્યો છે, તો તે આપણે તેની ખાસ પ્રજા કેવી રીતે બની શકીએ? കാൽവറിയിൽ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് വിലയേറിയവരായി തീരുവാൻ കഴിയും. कलवारी क्रूस में अपने बहुमूल्य लहू को बहाकर खरीदा हुआ वो व्यक्ति आप होने से आप बहुमूल्य बन सकते हैं. વધસ્તંભે પોતાનું અમૂલ્ય લોહી જેણે વેવડાવ્યું, તે લોહી વડે જો તમારી ખંડણી કરવામાં આવી હોય તો તમે તેનું ખાસ ધન બની શકશો. നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ മറ്റാരെങ്കിലുമായിരിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രിയിലൊരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾ കാൽവറിയിൽ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിനാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണോ? आप कोई मसीह व्यक्ति हो सकते हैं, नहीं तो कोई अन्य व्यक्ति हो सकते हैं. आज रात के समय में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं कि नहीं. તમે કોઈ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ હોઈ શકે અથવા તો કોઈ બીજા અન્ય વ્યક્તિ હોઈ શકો. આજે રાત્રિને વેળાએ હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું કે ઈસુના અમૂલ્ય લોહીથી તમારી ખંડણી કરવામાં આવી છે કે કેમ? യേശുവിന്റെ പുണ്യാക രക്തത്തിനാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമൈതൽ കർത്താവിനോട് ചേരുവാൻ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവമൈതൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവമൈതൽ ലോകത്തിന്റെ നടുവിൽ വിലയേറപ്പെട്ടവനാകുന്നു. यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल लिया गया व्यक्ति, पानी का बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति सारे संसार में परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य व्यक्ति है. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્તથી જેનું તારણ કરવામાં આવ્યું, પાણીનો બપ્તિસ્મા લીધું, પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરેલો વ્યક્તિ આ સંસારમાં દરેક લોકો કરતા તે મૂલ્યવાન છે. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വില എന്താണെന്നറിയാമോ? इस प्रकार के एक व्यक्ति की कीमत क्या है करके क्या आप जानते हैं? આવા પ્રકારના એક વ્યક્તિનું મૂલ્ય શું છે તમે જાણો છો કે કેમ? വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നു, അവരുടെ വില മുഴു ലോകത്തേക്കാൾ വിലയേറിയതാകുന്നു. पवित्र शास्त्र हमें ये बात को बताती है कि उनका मूल्य सारे संसार से भी बढ़कर है. અને પવિત્ર શાસ્ત્ર એમ જણાવે છે કે તેનું મૂલ્ય આખા જગત કરતા વિશેષ છે. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വിലയേറിയ വ്യക്തിയാകുവാൻ എനിക്ക് ദൈവം കൃപ തന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രം വലതുകരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവനാമമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ശക്തമായൊരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मैं मोल लिया गया हुआ एक कीमती व्यक्ति होकर के जो हिम्मत के साथ कह सकते हैं, अपने दाहिने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हालेलुया कहेंगे. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർക്കൊരു സംശയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. मैं सोचता हूँ कि कई लोगों को संदेह हो रहा है. અને હું વિચારું છું કે ઘણા લોકોને શક થાય છે. മനസ്സിലായി കാണില്ല. शायद आप समझे नहीं होंगे. કદાચ તમે સમજ્યા નહીં હોય. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിലയേറിയ വ്യക്തികൾ മാത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കിയാട്ട്. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल लिए गए कीमती व्यक्ति ही केवल अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया कहेंगे. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અમૂલ્ય લોહી વડે જે કોઈ ખરીદી લેવામાં આવ્યા છે તે ઉધારનારા કિંમતી લોકો પોતાના હાથને ઉપર કરીને હાલેલુયા કહે. ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાય. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വില മുഴു ലോകത്തേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ്. एक मनुष्य की कीमत सारे संसार से भी बढ़कर है. એક માણસનું મૂલ્ય કેવાથી આખા જગત કરતા વિશેષ છે. ഒരിക്കലൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ एक बार एक शास्त्री એક વખત એક શાસ્ત્રી മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച്
ഈ മനുഷ്യന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുവാനിടയായി തീർന്നു. एक बार एक शास्त्री ने एक मनुष्य के एक एक अंगों को निकालकर उनका कीमत लगाकर पूरे एक मनुष्य के हर एक चीजों को लेकर कितना कीमत लगता है करके उसने लगाकर देखा. એક વખત એક વૈજ્ઞાનિકે એક વ્યક્તિના શરીરના દરેક અવયવોને લઈને તેની એક કિંમત નાખીને એક વ્યક્તિનું મૂલ્ય કેટલું હોઈ શકે એ પ્રમાણે આંક્યું. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തി അതിന്റെ വില ഇപ്രകാരം വിലയിരുത്തി. मनुष्य के एक एक अंगों को निकालकर उसका मूल्य उसने जांच पड़ताल करके लगाकर उसने ऐसा लगाकर देखा. એક માણસના શરીરના દરેક અવયવોને અલગ અલગ રહીને તે અવયવોના મૂલ્યને તેણે આંક્યું. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വില 6 രൂപ 45 പൈസ. एक मनुष्य के शरीर के एक एक अंगों का मूल्य 6 रुपए 45 पैसे. અને એક વ્યક્તિના શરીરનું મૂલ્ય કહેવાથી 6 રૂપિયા 45 നിങ്ങൾ પૈસા. ആരേലും സമ്മതിക്കുമോ? क्या आप में से कोई भी इस बात को मान लेगा? શું તમારામાંથી કોઈ પણ તે વાતને સ્વીકારશે? 6 രൂപ 45 പൈസയാണ് എന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരേലും സമ്മതിക്കുമോ? 6 रुपए 45 पैसा ही मेरा मूल्य है करके कहने से कोई मानेगा क्या? અને શું મારી કિંમત 6 રૂપિયા ને 45 પૈસા છે એમ કહેવાથી કોઈ સ્વીકારશે? ഇതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രത്യേക പഠനം നടത്തി വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ്. ये एक वैज्ञानिक ने खास रूप से पढ़ाई करके ऐसा ढूंढ निकाली हुई बात है. અને એક વૈજ્ઞાનિકે સારી પેઠે અભ્યાસ કરીને તેને શોધી કાઢ્યું. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ വിലയോ അത് മുഴു ലോകത്തേക്കാൾ വിലയുള്ളതാണ്. लेकिन यीशु के लहू के द्वारा मूल्य लिया गया एक कीमती व्यक्ति का मूल्य सारे संसार से भी बढ़कर है. પરંતુ ઈસુ ખ્રિસ્તના રક્ત વડે જેની ખંડણી કરવામાં આવી તે વ્યક્તિનું મૂલ્ય આખા જગત કરતા વધારે છે. ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. परमेश्वर की नाम की महिमा हो. પ્રભુના નામની મહિમા થાઓ. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ ഒരു ഗംഭീരനാദം അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. यीशु की दूसरी आमद में एक ललकार की आवाज उसके मुंह से निकलेगी. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનની વેળાએ એક ગર્જનાની વાણી તેના મોંમાંથી નીકળશે. ഈ ഗംഭീരനാദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ये ललकार की आवाज जब भी सुनाई देगी तभी क्या होगा? અને જ્યારે તે ગર્જના વાણી ફૂંકાશે ત્યારે શું થશે? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय के 25वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, യോഹന്നാની લખેલી સુવાર્તા 5મો અધ્યાય તેની 25મી કલમ વાંચતી વેળાએ മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും എന്നവിടെ വായിക്കുന്നു. जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेंगे. અને લખેલું છે કે મોયેલાઓ દેવના દીકરાની વાણીને સાંભળશે. കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നെന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. वहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा दिन आएगा कि जो सुनेंगे वे जिएंगे. અને એવી વેળા આવી છે કે સાંભળનારા જીવતા થશે. യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഗംഭീരനാദധ്വനിയങ്ങൾ അതെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ജീവിക്കപ്പെടുമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. यीशु की आमद में उसके मुंह से निकलने वाले उस ललकार की आवाज को जब मसीह में मरे हुए सुनेंगे तब वे जी उठेंगे करके पवित्र शास्त्र में लिखा गया है. પવિત્ર શાસ્ત્રમાં લખેલું છે જ્યારે પ્રભુની ગર્જના સહિત વાણીને સાંભળવામાં આવશે ત્યારે મોયેલાઓ દેવના દીકરાની વાણીને સાંભળીને જીવતા થશે. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय के 28वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, യോഹന്നാની લખેલી સુવાર્તા 5મો અધ્યાય તેની 28મી કલમ વાંચતી વેળાએ കല്ലറകളിലുള്ളവർ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. जितने कब्र में है उसका शब्द सुनकर वहां से निकलेंगे. અને જેઓ કબરમાં છે તેની વાણીને સાંભળીને તેઓ ઉઠશે. യേശുവിന്റെ ഗംഭീര നാദധ്വനിയങ്ങൾ കല്ലറകൾ പൊട്ടിക്കപ്പെടും. यीशु के ललकार की आवाज के आगे कब्रें खुल जाएंगे. ઈસુની ગર્જના સહિત વાણીમાં કબર ઉઘડી જશે. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ കല്ലറകളിൽ നിന്ന് നൊടിയിടയിൽ ആകാശമേഘങ്ങളിലേക്ക്
ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവനും. मसीह में मरे हुए जो कब्र में रहेंगे वे लोग आपके पलकारे में ही वे लोग उड़कर परमेश्वर की ओर जाएंगे। અને ખ્રિસ્તમાં જેઓ મહિલા છે વાણીને સાંભળતા તેઓ કબરમાંથી ઉઠીને આંખના પલકારામાં સજીવન થશે. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, മരിച്ചവരെല്ലാം ഈ ശബ്ദത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമോ? तब आपको ऐसा आप सोचेंगे कि क्या मरे हुए लोग ये आवाज सुनकर उठेंगे क्या? અને ત્યારે તમે એવું વિચારશો કે મહિલાઓ સજીવન થશે કે કેમ? ഇല്ല, ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരാണ് ഈ ശബ്ദത്തിൽ നോടിയിടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ऐसा नहीं है, जो मसीह में मरे हुए हैं वे ही पलक मारते ही उसकी आवाज सुनकर जी उठेंगे. એટલું નથી, પરંતુ ખ્રિસ્તમાં જેઓ મહિલા છે તેઓ આંખના પલકારામાં સજીવન થશે. ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കണം. यदि मसीह में मरना है तो वो व्यक्ति मसीह में जन्म लेना चाहिए. અને જો એક વ્યક્તિ ખ્રિસ્તમાં મરણ પામવું હોય તો તેણે ખ્રિસ્તમાં જન્મ લેવો જરૂરી છે. ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരണം. ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർച്ച പ്രാപിക്കണം. मसीह में जन्म लिया हुआ व्यक्ति वो बढ़ोतरी को प्राप्त करना है और मसीह के दिल डोल तक बढ़ना है. અને ખ્રિસ્તમાં જન્મ લીધેલા વ્યક્તિ ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામીને તેની પાયરી સંપૂર્ણતા સુધી પહોંચવું જોઈએ. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഗംഭീരനാദധ്വനിയങ്ങൾ നോടിയിടയിൽ കല്ലറകളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ऐसे मसीह में मरे हुए लोग ही जब यीशु की ललकार की आवाज सुनेंगे तभी कब्रें फट जाएगी और वे लोग आग के झपकी में ही वे उठ जाएंगे. અને જે લોકો ખ્રિસ્તમાં મોયેલા છે ઈસુની ગર્જના સહિત વાણીને સાંભળશે ત્યારે કબરો ઉઘડી જશે અને આંખના પલકારામાં તે ઉઠાવી લેવામાં આવશે. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ रोमियो की पत्री 8वें अध्याय उसके 11वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, રોમનોને પત્ર 8મો અધ્યાય તેની 11મી કલમ વાંચતી વેળાએ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, और यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो, અને જેણે ઈસુને મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો તેનો આત્મા જો તમારામાં વાસ કરતો હોય, നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന അതേ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് തിരുവചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. वही आत्मा तुम में जो बसा है उसके जरिए तुम्हारा मरणहार शरीर को वो जिलाएगा करके उस वचन में लिखा गया અને તે है. વચનમાં લખેલું છે કે તે જ આત્મા ખ્રિસ્તને જેણે મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો તમારામાં વાસ કરતો હોય તો તમને પણ તે સજીવન કરશે. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടണമെങ്കിൽ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിക്ക വേണം. यीशु के दूसरे आगमन में उठा लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो पवित्र तृत्व में तीसरा जो पवित्र आत्मा है उसके सामर्थ्य को पाना है. જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનમાં તમારે ઉઠાવી લેવામાં આવવું હોય તો ત્રિએકમાં ત્રીજો જે પવિત્ર આત્મા છે તેના સામર્થ્યને તમારે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. मैं कैथोलिक परिवार में जन्म लिया और बड़ा. હું કેથલિક કુટુંબમાં જન્મીને મારું ઉછેર કરવામાં ഈ આવ્યો. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവരെയും അന്യഭാഷ പറയുന്നവരെയും എന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു. ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग और जो अन्य अन्य भाषाओं को बोलते हैं वे मेरे शत्रुओं के दिखाई देते थे. જે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પ્રાપ્ત કરેલા તથા અન્ય અન્ય ભાષામાં વાત કરતા હતા તેઓ મારા શત્રુ તરીકે દેખાતા എന്റെ હતા. പിതാവ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. मेरा पिता एक नास्तिक व्यक्ति था. અને મારા પિતા કહેવાથી તેઓ નાસ્તિક હતા. എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വേദപുസ്തകം എടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ദ്രോഹവും ചെയ്യണം. मेरे पिता ने मुझसे बताया था कि पवित्र शास्त्र उठा कर चलने वाले लोगों के ऊपर कितना अधिक उपद्रव कर सकते हैं करना चाहिए. અને મારા પિતાજીએ મને એમ પ્રમાણે જણાવ્યું હતું કે જે પવિત્ર શાસ્ત્ર ઉચકીને ચાલે છે તેઓને ગમે તેટલો દ્રોહ કરવો હોય તેટલો દ્રોહ કરી શકાય. ഞാൻ ഈ കൈകൊണ്ട് ഈ വേദപുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പാസ്റ്ററെ ഞാൻ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. मैंने यही हाथ से पवित्र शास्त्र को उठा के लेके चलने वाले एक पास्टर के ऊपर मैंने पत्थर फेंका था. અને આ પવિત્ર શાસ્ત્રનો ઉચકીને ચાલનારા એક પાસ્ટરને મેં પથ્થરમારો કર્યો હતો. എന്റെ അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് ഞാൻ അത് ചെയ്തു. मेरे अनजाने के समय में मैंने ऐसा किया था. અને મારી અજાણતામાં મેં આ સર્વ કર્યું હતું. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിച്ചപ്പോൾ
എനിക്ക് അനേക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം തന്നു. लेकिन परमेश्वर के वचन को जब मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने मुझे उसमें से कई सच्चाइयों को बताकर दिया. પરંતુ જ્યારે ઈશ્વરના વચનોને મેં વાંચ્યા, ઈશ્વરના સત્યો મને પ્રગટ કરીને આપવામાં આવ્યા. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് ആരാധനാലയത്തിൽ ഞാൻ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना करने वाले पेंतकोस्त कलीसियाओं में मैंने पत्थर फेंका था. અને પવિત્ર આત્માના આશામાંથી પરિપૂર્ણ થઈને આરાધના કરનારી પેન્તીકોસ્તની મંડળીમાં મેં પથ્થરમારો કર્યો എന്റെ હતો. പിതാവ് അതിന് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. मेरे पिता उसके लिए मेरे साथ रहते थे. અને તેની માટે મારા પિતા મને ટેકો આપતા હતા. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഞാൻ അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടുകൂടെ എന്റെ കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. लेकिन प्यारे लोगों, आज मैं अन्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ पवित्रता में शुभामानों के आत्मा सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करता हूँ. પરંતુ વાલાઓ, આજે પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી ભરપૂર થઈને આત્મા તથા સત્યતાથી હું દેવનું ભજન કરું ഇന്ന് છું. രാത്രി ദേശത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, അതെ, ദൈവം സത്യമാണ്, യേശു സത്യമാണ്, ഈ ബൈബിൾ സത്യമാണ്, തിരുവചനങ്ങൾ സത്യമാണ്, സ്നാനം സത്യമാണ്, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യം തന്നെയാണ്. मैं आज रात के वक्त इस देश से पुकार के कहता हूँ कि परमेश्वर सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा है, उसके वचन सच्चे हैं. અને આજે રાત્રિની વેળાએ આ દેશને પુકારીને કહું છું કે ઈશ્વર સત્ય છે, ઈસુ સત્ય છે, ઈશ્વરનું વચન સત્ય છે, પાણીનો બપ્તિસ્મા સત્ય છે, પવિત્ર આત્મા તે સત્ય છે. എന്നാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പാൻ എന്തു ചെയ്യണം? लेकिन ये पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? પરંતુ આ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? മുഴു ലോകത്തിനുമായി 40 കോടിയിൽ പരം ജനങ്ങൾ ഈ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. आज इस संसार में लगभग 40 करोड़ से भी बढ़कर लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ अन्य अन्य भाषाओं से परमेश्वर की आराधना करते हैं. આજે આ સંસારમાં જોવાથી 40 કરોડ કરતા વધારે લોકો અન્ય અન્ય ભાષામાં ભરપૂર થઈને પવિત્ર આત્માથી દેવની આરાધના કરે છે. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 38-ാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസ് ശ്ലീഹ, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 38वें वचन में पतरस जो प्रेरित है उसके प्रचार के कई भागों को वहाँ पे लिखा गया है. અને પ્રેરિતોના કૃત્યો બીજો અધ્યાય તેની 48મી કલમમાં ઘણી પ્રકારની પિતર જે સંદેશ આપનારી ઘણી વાતોને ત્યાં પ્રગટ કરી આપી છે. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा नामक उस दान को पाओगे. પસ્તાવો કરો અને యేసు ખ્રિસ્તની નામે તમારામાંનો દરેક બપ્તિસ્મા પામો કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તેમને પવિત્ર આત્માનું દાન પ્રાપ્ત થાય. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഒരുവൻ മാനസാന്തരപ്പെടണം, ഒരുവൻ ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കണം. पवित्र आत्मा को यदि प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति को मन फिराना है और पानी का बपतिस्मा लेना होगा. અને જો પવિત્ર આત્માનું દાન મેળવવું હોય તો એક વ્યક્તિએ પસ્તાવો કરવો તથા પાણીના બપ્તિસ્માને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും, ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാതെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഇനിയും സ്നാനമേൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. तब कोई लोग ऐसा कहेंगे कि मैं बिना बपतिस्मा लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया हूँ, इसलिए मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है. પરંતુ ઘણા બધા લોકો એ પ્રમાણે કહે છે કે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક મેં પ્રાપ્ત કર્યું છે તો મારે પાણીના બપ્તિસ્માને લેવાની જરૂર નથી. സ്നാനമേൽക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവെന്ന് കരുതി അതിന്റെ അർത്ഥം സ്നാനം എടുക്കണ്ട എന്നല്ല. बपतिस्मा लेने से पहले आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इसके बाद बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है. તમે પવિત્ર આત્માનો અભિષેક પાણીનો બપ્તિસ્મા લેતા પહેલા જો પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો તેનો અર્થ એ પ્રમાણે નથી કે તમારે પાણીનો બપ્તિસ્મા ન લેવું જોઈએ. സ്നാനമെടുക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉടനെ സ്നാനമേൽക്കണമെന്നുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആഹ്വാനമാണത്. यदि आपने बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है तो परमेश्वर आपसे यही अपेक्षा करता है कि आप तुरंत ही पानी का बपतिस्मा ले ले. અને જો તમે બપ્તિસ્મા લીધા પહેલા પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કર્યા હોય તો ઈશ્વરનું વચન તમને એ પ્રમાણે કહે છે કે તરત જ તમારે બાળપણીનું બપ્તિસ્મા લેવું જોઈએ. വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. जल और आत्मा से यदि आप जन्म नहीं लिए तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे. પાણીથી તથા આત્માથી જો તમે જન્મ્યા ન હોય તો તમે દેવના રાજ્યમાં પ્રવેશી શકતા નથી. വെള്ളത്താൽ ജനിക്കുന്നത് അത് ജലസ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ കാണിക്കുന്നു. जल के द्वारा जन्म लेना कहने से वो पानी के बपतिस्मा को दिखाता है. અને પાણીથી જન્મ લેવો તેનો અર્થ પાણીના બપ્તિસ્માને દર્શાવે છે. യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനമെടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നാനം വേണ്ടേ? यदि यीशु मसीह खुद ने बपतिस्मा लिया है तो क्या हमें बपतिस्मा नहीं लेना होगा? જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે બપ્તિસ્મા લીધું છે તો આપણે ઈસુ બપ્તિસ્મા ન લેવું જોઈએ. അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒക്കെയും സ്നാനമെടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നാനം വേണ്ടേ? सारे प्रेरितों ने यदि बपतिस्मा लिया है तो क्या हमें नहीं लेना होगा? દરેક શિષ્યોએ જો બપ્તિસ્મા લીધું તો આપણે બપ્તિસ્મા ન લેવું જોઈએ. ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാനും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഉപദേശമാകുന്നു ജലസ്നാനം. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा लिए जाने के लिए सबसे जरूरी बात है पानी का बपतिस्मा लेना. દેવના રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવા માટે તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનમાં ઉઠાવી લેવા માટે જરૂરી એક વાત કહેવાથી તે પાણીનો બપ્તિસ્મા છે. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर की महिमा हो. ઈશ્વરના નામની મહિમા થાઓ. ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിനു മുൻപ് നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതാകുന്നു മാനസാന്തരം. पानी का बपतिस्मा लेने से पहले एक काम एक व्यक्ति को करना है, वो है उसके जीवन में मन फिरा होना जरूरी है. એક વ્યક્તિએ પાણીના બપ્તિસ્મા લઈ લેવું તેના કરતા પહેલા કરનારું કામ કહેવાથી તેણે પસ્તાવો કરવો ഒരുവൻ જોઈએ. മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാകണം പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി സ്നാനമേൽക്കേണ്ടത്. एक व्यक्ति ने मन फिराने के पश्चात ही अपने पाप के प्रायश्चित के लिए पानी का बपतिस्मा लेना होगा. એક વ્યક્તિએ પાપનો પસ્તાવો કરીને પાપનું નિવારણ માટે પછી જ તેને પાણીનું બપ્તિસ્મા લેવું જોઈએ. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്നു മാനസാന്തരം. परमेश्वर की आज्ञा है मन फिराना. અને પસ્તાવો કરવો તો દેવની આज्ञा છે. യേശു പറയുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർ ഒരു നശിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ഒരു കഠിനമായ വാക്ക് യേശു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. यीशु ने एक कठिन पद को उपयोग किया है, जो मन नहीं फिराता है वो नाश हो जाएगा. અને ઈસુ એ પ્રમાણે એક કઠણ શબ્દને વાપર્યો છે જે પસ્તાવો કરશે નહીં તે નાશ પામશે. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളാരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ്. आप कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस सच्चाई को आपको प्रकट कर रहे हैं. તમારામાંથી કોઈનો પણ નાશ ન થાય તે માટે આજે રાત્રે તમારી સામે આ સત્યને પ્રગટ કરીએ છીએ. ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? एक व्यक्ति के जीवन में मन फिराव किस प्रकार से होता है? એક વ્યક્તિના જીવનમાં કેવી રીતે પસ્તાવો થાય ഒരു છે? മനുഷ്യൻ രണ്ടു വിധത്തിൽ പാപികളാണ്. एक मनुष्य दो प्रकार से पापी है. એક વ્યક્તિ કહેવાથી બે રીતે તે પાપી ગણાય છે. ഒന്നാമത് അവൻ ജന്മനാ പാപിയാണ്. एक तो वो जन्म से ही पापी होता है. એક વ્યક્તિ જન્મથી પાપી હોય છે. രണ്ടാമത് കർമ്മത്താൽ അവൻ പാപിയാകുന്നു. दूसरा अपने कर्मों के कारण वो पापी बनता है. બીજું તે પોતાના કર્મથી પાપી બને છે. ആദാമിന്റെ സന്തതികളായി ജനിക്കുന്നവരെല്ലാം പാപികളായി ജനിക്കുന്നു. आदम के संतान होके जो भी जन्म लेते हैं वे पाप में ही जन्म लेते हैं. આદમના સંતાન તરીકે જેઓ જન્મે છે દરેક પાપમાં જન્મ લે ആ છે. പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാനാണ് കാൽവറിയിൽ യേശു പിഴഞ്ഞു മരിച്ചത്. उस पाप से लोगों को छुड़ाने के लिए कलवारी पर यीशु तड़प तड़प के मरा. અને તે પાપમાંથી લોકોને મુક્ત કરવા માટે ઈસુ વધુ સ્તંભે તડપીને મરણ પામ્યો. അവൻ എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാൽവറിയിൽ മരിച്ചതെന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ
അവന് മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയും. मेरे पापों के कारण ही कलवारी क्रूस पर तड़प तड़प कर यीशु मरा करके यदि एक व्यक्ति इकरार करता है या मानता है तो उसके जीवन में मन फिराव होता है. અને એક વ્યક્તિ જો એ પ્રમાણે પોતે કબૂલ કરે છે કે મારા પાપોને લીધે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે તડપીને વધુ સમય મરાયો, તો તે વ્યક્તિના જીવનમાં એક પસ્તાવો આવે છે. 51-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ അതെ പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. भजन संहिता 51 में हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि मेरी माँ के गर्भ में उत्पन्न होने के दौरान ही मैं पाप में जन्म लिया. 51માં ગીત શાસ્ત્રમાં દાઉદ એ પ્રમાણે કહે છે કે મારી માએ પાપમાં મારો ગર્ભ ધર્યો હતો. സകല മനുഷ്യരും പാപികളായി ജനിക്കുന്നു. सारा मनुष्य पापी होकर जन्म लेता है. દરેક માણસો પાપમાં જન્મ લે છે. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയും. यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों को पाप में से छुटकारा प्राप्त हो सकता है. જે કોઈ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરે છે તે પાપથી મુક્ત થાય છે. രണ്ടാമത് കർമ്മഭാവം. दूसरा कर्मों का पाप. બીજું કાર્યોથી પાપ થાય છે. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ചെയ്യുന്ന പാപം അതിന്റെ ഉത്തരവാദി അവനവൻ തന്നെയാണ്. जानबूझ के करने वाले पापों का जिम्मेदार वो खुद ही है. જાણી જોઈને કરનારા પાપોના જવાબદાર તે પોતે હોય છે. ഇതിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാനാണ് യേശു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചത്. इसमें से छुटकारा देने के लिए यीशु कलवारी पर मरा. અને તેમાંથી મુક્ત કરવા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વધુ સમય મરાયો. ജീവിതത്തിൽ വന്ന പാപങ്ങളെ അനുതാപത്തോടെ കണ്ണുനീരോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ जीवन में आए हुए पापों को बड़े पश्चाताप के साथ आंसू के साथ यदि एक व्यक्ति इकरार करता है तो એક વ્યક્તિના જીવનમાં આવેલા પાપોને જો તે ખૂબ જ ખરા હૃદયથી પસ્તાવાથી આંસુ સહિત કબૂલ કરશે તો യേശുവിന്റെ പാപങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയാണ് കാൽവറിയിൽ മരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതേ രക്ഷിക്കപ്പെടും. यीशु मेरे पापों के कारण कलवारी पर मरा करके आप विश्वास करते हुए कबूल करोगे तो आपका जीवन में उद्धार होगा. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા પાપોને કારણે તે વધુ સમય મરાયો છે એવું તમે કબૂલ કરીને વિશ્વાસ કરશો તો તમારા પાપથી તમને મુક્તિ મળશે. കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും. हमारा परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करके सारे अधर्मों को हमसे दूर करेगा. અને પ્રભુ આપણા દરેક પાપોને માફ કરીને આપણા અન્યાયથી આપણને છોડાવશે. ഇപ്രകാരം മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. इस प्रकार से मन फिरा हुआ व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए. આ પ્રમાણે પસ્તાવો કરનાર વ્યક્તિએ પાણીનો બપતિસ્મા લેવો જોઈએ. എന്തെങ്കിലും കേട്ട് കൈവെക്കുന്നതല്ല മാനസാന്തരം. कुछ भी सुन के हाथ उठाना नहीं है मन फिराओ. અને કોઈ પણ વાતોને સાંભળીને હાથ ઉપર કરવો તે પસ્તાવો નથી. എന്തെങ്കിലും കേട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കൈക്കീഴിൽ സ്നാനമേൽക്കുന്നതല്ല സ്നാനം. कोई भी बात सुनकर किसी के भी हाथ से बपतिस्मा लेना नहीं है बपतिस्मा लेना. કઈ પણ વાતોને સાંભળીને કોઈના પણ હાથે બપતિસ્મા લેવું તે બપતિસ્મા નથી. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്നാനമാണ് यथार्थ स्नानो. परमेश्वर के वचन के आधार पर लिया जाने वाला बपतिस्मा ये सच्चा बपतिस्मा है. ઈશ્વરના વચનોને આધારે લેનારો બપતિસ્મા તે ખરું બપતિસ્મા છે. എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 26-27 വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു. इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय का 26 और 27 वचन में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से पुकार कर कहता है. એફેસીના પત્ર 5મો અધ્યાય તેની 26મી અને 27મી કલમમાં પ્રેરિત પાઉલ કહે છે. അവിടെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനം എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു. यहाँ पे वचन के साथ लिया गया बपतिस्मा करके लिखा गया है. અહીં લખેલું છે કે વચન વડે જળ સ્નાનથી શુદ્ધ કરીને. സ്നാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. बपतिस्मा परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए. બપતિસ્મા કેવાથી ઈશ્વરના વચનના આધારે હોવું જોઈએ. യഥാർത്ഥ സ്നാനം ജീവിതത്തെ വെടിപ്പുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതാണ്. एक सच्चा बपतिस्मा जीवन को शुद्ध कर देता है. અને એક ખરું બપતિસ્મા કેવાથી તે જીવનને શુદ્ધ કરે છે. യഥാർത്ഥ സ്നാനം വിശുദ്ധിയോടെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ
സഹായിക്കുന്നതാകുന്നു. एक सच्चा बपतिस्मा संसार में पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए मदद करता है. એક ખરું બાપ્તિસ્મા કહેવાથી આ જગતમાં પવિત્રતાની સાથે જીવન વ્યતીત કરવા માટે મદદરૂપ બનશે. യഥാർത്ഥ സ്നാനം കറയും ചുളുക്കവുമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവമുൻപാകെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമാകുന്നു. एक सच्चा बपतिस्मा कोई भी प्रकार के दाग या जुड़े के बिना परमेश्वर के आगे इस संसार में जीवन बिताने के लिए मदद करता है. અને એક ખરું બાપ્તિસ્મા કહેવાથી ડાઘ તથા કરચલી વિના પવિત્રતાની સાથે આ સંસારમાં જીવન સહાય કરશે. ഈ യഥാർത്ഥ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ കഴിയൂ. ये सच्चा बपतिस्मा को जिन्होंने स्वीकार किया है केवल वे यीशु के दूसरे आगमन में उठा लिया जा सकता है. અને જે લોકોએ ખરું બાપ્તિસ્મા સ્વીકાર્યું છે તે જ લોકો પ્રભુ ઈસુના બીજા આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം, ഞാൻ പെന്തക്കോസ്ത് ഗോളത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ കയ്യിലാണ് സ്നാനമേറ്റതെന്ന്. शायद आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि पेंटेकोस्ट के लोगों के बीच में सबसे बड़े पास्टर के हाथ में मैंने बपतिस्मा लिया था. કદાચ તમે એ પ્રમાણે કહી શકો કે પેન્ટિકોસ્ટના સૌથી મુખ્ય પાસ્ટરના હાથે મેં પાણીનો બપતિસ્મા લીધું. നിങ്ങൾ ദൈവം അതല്ല അംഗീകരിക്കുന്നത്. परमेश्वर उस बात को अंगीकार नहीं करता. પ્રભુ તે વાતનો સ્વીકાર કરતો നിങ്ങൾ નથી. സ്നാനപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നൊരു സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നാനം വ്യർത്ഥമാണ്. मैं बपतिस्मा लिया उसके कारण मैं प्रभु की आमद के लिए तैयार हो रहा हूँ करके यदि आप नहीं कह सकते तो आपका बपतिस्मा सच्चा नहीं है. અને જો તમે બપતિસ્મા લઈને પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનને માટે તૈયાર થઈ શકતા નથી તો તમે લીધેલું બપતિસ્મા તે ખરું બપતિસ્મા ഒരിക്കലും નથી. വിശ്വാസി പറഞ്ഞു, എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാരാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഒരു പ്രായമുള്ള പാസ്റ്ററുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ ഇന്നാളാണ് എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि एक खास पादरी ने या पास्टर जी ने मुझे बपतिस्मा दिया है इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. અને એક વ્યક્તિએ એ પ્રમાણે કહ્યું કે એક વિશેષ પાસ્ટરે મને બાપ્તિસ્મા આપ્યું હોવાને કારણે હું કંઈ પણ કરી શકું છું. എത്രയോ പ്രായമുള്ള മാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചെറുസെറ്റിനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കത്തില്ല. कितने सारे बुजुर्ग पास्टर्स को हमने देखा है, इसलिए इस छोटे छोटे लोगों को हम आज्ञा नहीं मानेंगे. ઘણા સિનિયર પાસ્ટર લોકો વરિષ્ઠ પાસ્ટર લોકોને અમે જોયા હોવાને કારણે અમે નાના ભાઈ લોકોની આજ્ઞા માનીશું નહીં. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഗോളത്തിനുണ്ട്. ऐसे कहने वाले कई सारे लोग इस आत्मिक लोगों के बीच में हैं. એવું કેનારા ઘણા લોકો એ આત્મિક સંસારમાં પણ છે. ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ പോകയില്ല. परमेश्वर के वचन के आधार पर वे प्रभु के दूसरे आगमन में नहीं जा पाएंगे. અને પ્રભુના વચનના આધારે તેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનમાં જઈ શકશે નહીં. മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും യേശുവിന്റെ വരവിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല. मन फिराया होने के बावजूद बपतिस्मा और पवित्र आत्मा को प्राप्त किया होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि प्रभु की आमद में वे दिखाई देंगे. પસ્તાવો કરીને પાણીનો બપતિસ્મા લઈને પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરીને આપણે પ્રભુના આગમનમાં દેખાઈ શકીશું એમ નથી. യേശു പറയുന്നു, ഞാൻ വിശുദ്ധനായതുപോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുവേൻ. यीशु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बनो. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે જેમ હું પવિત્ર છું તમે પણ પવિત્ર യേശു થાઓ. വിശുദ്ധനായതുപോലെ വിശുദ്ധരായവർക്ക് മാത്രമേ യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുവാൻ കഴിയൂ. जैसा यीशु पवित्र है उसके समान जो पवित्र बन जाते हैं केवल वे यीशु की आमद में उठा लिए जा सकते हैं. અને જેમ ઈસુ પવિત્ર છે તેમ જે લોકો પોતાને પવિત્ર કરે છે તે જ લોકો પ્રભુ ઈસુના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે. ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. जो लोगों ने पवित्र पानी का बपतिस्मा लिया है उन्हें कई बातों को ध्यान में रखना होगा. અને જે લોકો પાણીનો બપતિસ્મા લીધું છે તે લોકોએ ઘણી વાતો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സ്നാനമാണ് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നത്. जो लोग विश्वास करते हैं उनके ही बपतिस्मा को परमेश्वर अंगीकार करता है. જે કોઈ વિશ્વાસ કરીને બપતિસ્મા લે છે પ્રભુ તેને સ્વીકારે છે. രണ്ടാമത് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും
നാമത്തിലായിരിക്കണം സ്നാനം. दूसरा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लिया होना चाहिए. બીજું, બાપ, દીકરા તથા પવિત્ર આત્માના નામે બપ્તિસ્મા લેવું જોઈએ. മൂന്നാമത് സ്നാനം മുഴുകനായിരിക്കണം. तीसरा, डूब का बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए. ત્રીજું, ડૂબકીનું બપ્તિસ્મા લીધેલું હોવું જોઈએ. നാലാമത് അപ്പോസ്തലന്റെ കൈക്കീഴിലായിരിക്കണം സ്നാനപ്പെടേണ്ടത്. और चौथा, प्रेरितों के हाथ से बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए. ચોથું, પવિત્ર પ્રેરિતોના હાથમાં બપ્તિસ્મા લીધેલું હોવું જોઈએ. ഈ സ്നാനം കൊടുക്കുവാൻ യേശു അപ്പോസ്തലന്മാരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ये बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने प्रेरितों को आज्ञा दिया था. અને આ બપ્તિસ્મા આપવા માટે ઈસુએ શિષ્યોને આજ્ઞા આપી. ഇതിനെല്ലാം സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ തെളിവ് സഹിതം വാക്യങ്ങളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. इसके बारे में सच्चे पवित्र शास्त्र में वचन के कई सबूत है. અને આ દરેક વાતોની સાબિતી તે પવિત્ર શાસ્ત્રમાં આપેલી છે. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം തോന്നരുത്. मैं कई बातों को जब आपसे कहता हूँ आप दुखी न हो जाइए. અને ઘણી વાતો જ્યારે તમને જણાવવામાં આવે ત્યારે તમે દુઃખ ન કરો. ചില ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ कई भाषांतरों में અને ઘણા ભાષાંતરમાં പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക സ്നേഹിതർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ खास तौर से कैथोलिक बाइबल को इस्तेमाल करने वाले लोगों में વિશેષ કરીને કેથલિક બાઇબલને વાપરનારા બાઇબલમાં മത്തായി സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 19वें वचन में क्या लिखा हुआ है? માથીની લખેલી સુવાર્તા 28મો અધ્યાય તેની 19મી કલમમાં શું લખેલું છે? പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കണമെന്നല്ല, അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുക്കണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, लेकिन वहाँ लिखा है कि ज्ञान का बपतिस्मा दिया जाए. અને બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે તેઓને બપ્તિસ્મા આપતા જાઓ એમ નથી લખેલું, પરંતુ બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે તેઓને જ્ઞાનનો બપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. ജ്ഞാനമെന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിവെന്നാണ്. ज्ञान उस पद का अर्थ है समझ. અને જ્ઞાન કહેવાથી તે જાણકારી છે. അറിവ് ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. जिस व्यक्ति को समझ आ गई है उस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया जाना અને चाहिए. જેના જીવનમાં એક સમજ અથવા જાણકારી આવી છે તેને જ બપ્તિસ્મા આપવું 2 જોઈએ. വയസ്സോ 3 വയസ്സോ ഉള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ, അറിവില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് കത്തോലിക്ക ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2 या 3 साल का बच्चा जिसमें कोई समझ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिया जाना चाहिए करके कैथोलिक बाइबल में लिखा गया है. અને 2 અથવા 3 વર્ષના બાળકને જેનામાં કોઈ સમજ ન હોય તે સમજ વિનાને કોઈને પણ બપ્તિસ્મા ન આપવું જોઈએ એમ કેથલિક બાઇબલમાં લખેલું છે. കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ തളിച്ച് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നതിന് അത് വേദവിരുദ്ധമാണ്. छोटे बच्चे को छिड़काव का बपतिस्मा दिया जाना वो पवित्र शास्त्र के विपरीत है. અને નાના બાળકોને છંટકાવનું બપ્તિસ્મા આપવું તે પવિત્ર શાસ્ત્રને વિપરીત છે. എനിക്ക് സ്നാനം തന്നെന്ന് എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. मेरे को बपतिस्मा पहले दिया गया करके मेरी माता ने कहा था, लेकिन मुझे उस बात की कोई जानकारी नहीं थी. મને નાનપણમાં બપ્તિસ્મા આપવામાં આવેલું એમ મારી માતાએ જણાવ્યું. મારામાં કોઈ જાણકારી ન હતી. എന്നാൽ അറിവ് ലഭിച്ച ശേഷമാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള വാക്യം വചനം എനിക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ സ്നാനമേൽക്കുവാനിടയായി. लेकिन समझ प्राप्त करने के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए करके जब मैंने समझा तभी मैंने दोबारा बपतिस्मा लिया. ઈશ્વરના વચન પ્રમાણે જ્યારે મારા જીવનમાં જાણકારી થઈ ત્યારે સમજ પ્રાપ્ત કરીને મેં ફરીથી બપ્તિસ્મા લીધું. ഇങ്ങനെ സ്നാനമേറ്റവർക്കാണ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്. इस प्रकार से बपतिस्मा लिए हुए लोगों के ऊपर है तृतीय में तीसरा जो पवित्र आत्मा है उसका वरदान मिलता है. અને જે લોકો પાણીનો બપ્તિસ્મા લે છે તેવા લોકોને જ ફક્ત ત્રિએકમાં જે ત્રીજો છે પવિત્ર આત્માનું દાન પ્રાપ્ત થાય છે. ഞാൻ സ്നാനമേറ്റപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു. मैंने जब बपतिस्मा लिया तब मेरे जीवन में एक घटना हुई. અને જ્યારે મેં પાણીનો બપ્તિસ્મા લીધું મારા જીવનમાં એક બનાવ બન્યો. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്റെ മാതാവിന്റെ ശരീരം പഴുത്ത്, മാരക രോഗത്താൽ പഴുത്ത്
പഴുത്ത ഒരു ശരീരമായിരുന്നു. मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मेरी माता का पूरा शरीर एक लाइलाज बीमारी से फोड़ों से ग्रस्त था. અને જે પ્રમાણે ગઈકાલે મેં જણાવ્યું મારી માતાનું શરીર કેવાથી આખું શરીર ફોલ્લાથી અસાધ્ય રોગથી રીબાયેલું હતું. സൗഖ്യമാക ഇല്ലെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധി എഴുതിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന മാനസാന്തരവും മാത്രമല്ല ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ച അന്ന് തന്നെ ആ മാതാവിന് ദൈവം അത്ഭുത സൗഖ്യം നൽകി. वैद्य शास्त्र ने इस प्रकार से बता दिया था कि वे कभी भी वे चंगाई नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा रूपी मनफिरा को उन्होंने स्वीकार किया और पानी का बपतिस्मा जैसे ही उन्होंने लिया उसी वक्त से उन्होंने पूर्ण चंगाई प्राप्त कर ली. વૈદ્યશાસ્ત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ક્યારે તે પોતે સાજી થઈ શકે નહીં, પરંતુ પ્રભુના વચન પ્રમાણે જ્યારે તેઓએ જન્મથી પસ્તાવો કર્યો અને પાણીનો બપતિસ્મા લીધું તે જ ઘડીએ તેઓ સાજી થઈ. രാത്രി ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ഞങ്ങൾ കൈകൂപ്പി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ വരവിൽ പോകേണ്ടതിന് മനസ്സാന്തരപ്പെടുവീൻ. ദൈവകൽപ്പനയാകുന്ന ജലസ്നാനത്തെ സ്വീകരിക്കുവീൻ. आज रात की वक्त हमारी आवाज को सुनने वाले प्यारे लोगों, हम हमारे हाथ को जोड़कर आपसे ये विनती करते हैं कि आप मन फिराते हुए बपतिस्मा ले लो कि आप प्रभु की आमद में जा सको. અને અમારી વાણીને સાંભળનારા તમે દરેક લોકોને અમે અમારા હાથને જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે પ્રભુની તરફ પસ્તાવો કરો અને પાણીનો બપતિસ્મા લઈને પ્રભુના રાજ્ય માટે તૈયાર થઈ. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ, ഏതെങ്കിലും മാരക രോഗത്തിന് അടിമയായി നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഞാൻ. എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു, സ്നാനമെടുക്കുവീൻ, യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും. आज रात के वक्त मेरी आवाज सुनने वाले प्यारे लोगों, शायद आप कोई लाइलाज बीमारी के कारण आपके घर से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसी अवस्था में दिखाई देते होंगे. उनको मैं मेरे अनुभव के साथ मैं कहता हूँ कि यीशु की बात को मानकर आप बपतिस्मा ले लो, आपको चंगाई जरूर मिलेगी. આજે રાત્રિની વેળાએ મારી વાણીને સાંભળનારા વાલા લોકો, જો તમે તમારા ભવનમાં ઘરમાંથી બહાર ના નીકળી શકતા એવી અનુભવમાં કોઈ માંદગીથી નિભાતા હો, તમે પ્રભુના વચનોને સ્વીકાર કરીને પસ્તાવ કરી પાણીનો બપતિસ્મા લો, પ્રભુ તમને સાજા કરશે. പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ വന്നപ്പോൾ കൂടിയിരുന്ന 120 പേരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിറങ്ങി അവർ നാവെടുത്ത് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചുവെന്ന് സത്യവേദപുസ്തകം പറയുന്നു. सच्चा पवित्र शास्त्र हमें ये बात को बताते हैं कि पेंतकोस्त के दिन जो 120 लोग बाट जो रहे थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वे अपने जीभ से अन्य भाषाओं से बात करने लगे. પવિત્ર શાસ્ત્ર આપણને સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે પેન્તીકોસ્તના દાડે જ્યારે 120 લોકો એકત્રિત થઈને પવિત્ર આત્મા માટે રાહ જોતા હતા, તેઓ અન્ય ભાષામાં વાતો કરવા लाग्યા. ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ. एक घटना को मैं बताने दो. હું તમારી સામે એક વિનાને બતાવું છું. ലോകത്തിന് അടിമയായി ജീവിച്ച, മയക്കുമരുന്നിനും കഞ്ചാവിനും അടിമയായി ജീവിച്ച ഒരു യൗവനക്കാരൻ, एक संसार में ड्रग्स के अधीन में रहने वाले एक जवान व्यक्ति, આ સંસારમાં જીવન વિતાવનારો ડ્રગ્સની આધીનમાં રહેનારો એક વ્યક્તિ ഒരു ദിവസം അവൻ സിനിമ കാണാനായി റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ एक दिन सिनेमा देखने के लिए जब रास्ते में जा रहा था, એક વખત સિનેમા જોવા માટે માર્ગમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. ഇതുപോലൊരു ക്രൈസ്തവ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു. इस प्रकार से एक मसीही लोगों का सम्मेलन चल रहा આ था. પ્રમાણે ખ્રિસ્તીઓની એક સભા ચાલી રહી હતી. അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു മഴ. उधर आया और जैसे ही पहुंचा तो एक भयानक बारिश होने અને लगी. તે સ્થાનમાં પહોંચતી વેળાએ એકદમ વરસાદ વરસ્યો. ഈ മഴയിൽ നിന്ന് എവിടെയും കയറി നിൽക്കുവാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ല. ഇവൻ ഉടനെ ചാടി കയറി ഈ പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. वो बारिश से बचने के लिए उसे कोई और स्थान न मिलने के कारण मसीह लोगों का जो सम्मेलन चल रहा था वहाँ पे वो शरण लेने के लिए आ गया. અને વરસાદથી વરસવા માટે બીજું કોઈ સ્થાન ન હોવાને કારણે એકાએક તે ખ્રિસ્તીઓનું જે સમ્મેલન ચાલી રહ્યું હતું તે સ્થાનમાં આવીને ઉભો રહ્યો. ആ കൺവെൻഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ മഴ നിന്നില്ല. वो सम्मेलन समाप्त होने तक बारिश रुकी ही नहीं. અને સમ્મેલન પૂરું થતા સુધી વરસાદ રોકાયો નહીં. അതെ, ആ അവിടെ ഇരുന്ന് സത്യ സുവിശേഷം മുഴുവൻ
ആ യൗവനക്കാരൻ കേട്ടു. वहाँ पे खड़े होकर सच्चा सुसमाचार उस जवान ने पूरा सुन लिया। અને ત્યાં ઉભા રહીને તે સંમેલનની દરેક સત્ય સુવાર્તાને તેણે સાંભળી. സിനിമ കാണാൻ പോയവൻ അന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, എനിക്ക് യേശു മതി. सिनेमा देखने वाले उस जवान ने उस रात को ये निर्णय लिया कि मुझे यीशु काफी है। સિનેમા જોવા માટે જનાર જુવાને પોતે નિર્ણય લીધો કે મારે માટે യേശു પૂરતો છે. അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിച്ചു. ഇന്ന് കൊട്ടാരക്കര സെന്ററിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനാണ്. उसने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया और आज वो कटाराकरा सेंटर में एक सेवक होकर सेवा कर रहा है। તેણે પસ્તાવો કર્યો, પાણીનો બપ્તિસ્મા લીધો, પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરીને આજે કોટારગરા સેન્ટરમાં તે પ્રભુની સેવા કરે છે. നിങ്ങൾ ആര് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും. आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन को रूपांतरित या परिवर्तित करने के लिए यीशु से हो सकता है। તમે ગમે તે કેમ ન હોય, તમારા જીવનને બદલવા માટે യേശു થઈ શકે છે. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തിൽ വരവിൽ പോകുവാൻ കഴിയൂ. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശു വരുന്നത്. जिन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया है, केवल वे यीशु के दूसरे आगमन में जा सकते हैं और उन्हीं के लिए प्रभु दोबारा आने वाला है. જે લોકોએ પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કર્યો છે તે જ લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના બીજા આગમનમાં જઈ શકશે. તેવા લોકો માટે യേശു ફરીવાર આવી રહ્યો છે. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല യേശു വരുന്നത്. यीशु मसीह लोगों के लिए नहीं आने वाला है। യേശു કોઈ ખ્રિસ્તી લોકો માટે આવનાર નથી. അമേരിക്കയിലോ യുകെയിലോ പോകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിസ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. यदि आपको अमेरिका या यूके में जाना है तो वहाँ की वीजा की आपको जरूरत है। જો તમારે અમેરિકા અથવા યુકેમાં જવું હોય તમારે તેને વિઝાની જરૂર છે. ഞാൻ യുകെക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് അതെ അഹമ്മദാബാദ് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവർ ചെവിച്ച് പിടിച്ച് വെളിയിലിറക്കും. यदि मुझे यूके जाना है करके अहमदाबाद के एयरपोर्ट में जाने से वे आपका कान पकड़कर आपको बाहर निकाल देंगे। અને મારે યુકે જવું છે એમ કહીને તમે અમદાવાદ એરપોર્ટમાં જવાથી તમારા કાનને પકડીને બહાર કાઢશે. യുകെക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വിസ വേണം. यूके यदि जाना है तो वीजा चाहिए। જો તમારે યુકે જવું હોય તો તેના વિઝા તમારે വിസ જોઈએ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ട് വേണം. यदि वीजा चाहिए तो आपको पासपोर्ट की जरूरत है। અને જો તમારે વિઝા જોઈએ તો પાસપોર્ટની પણ જરૂર છે. പാസ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സാകണം. पासपोर्ट चाहिए तो आपको एक इंटरव्यू को पास करना होगा। અને જો તમારે પાસપોર્ટ જોઈએ તો તમારે એક ઇન્ટરવ્યુને પાસ કરવું પડશે. ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു വരുന്നത് വലിയ മോനോനെയല്ല ചേർക്കാനാണോ? यदि संसार में ऐसे प्रकार के क्रम होने से कि यीशु मार्ग में चलने वालों को लेने के लिए आ रहा है क्या? અને જો આ જગતમાં આ પ્રમાણે હોય તો શું ઈસુ માર્ગમાં જનારા લોકોને લેવા માટે આવી રહ્યો છે? യേശു വരുന്നത് പാസ്പോർട്ടും വിസയും ഉള്ളവരെ ചേർക്കാനാണ്. यीशु पासपोर्ट और वीजा रखने वालों को लेने के लिए आने वाला है। જેઓની પાસે પાસપોર્ટ તથા વિઝા છે તેઓને લેવા માટે ઈસુ આવનાર છે. അത് യുകെക്ക് പോകാനുള്ള വിസയല്ല. वो यूके में जाने वाले वीजा नहीं है। અને તે યુકેમાં જનારો વિઝા નહીં. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. वही मैं अभी आपको बता रहा था। અને તે જ હું તમને જણાવી રહ્યો હતો. മാനസാന്തരപ്പെടണം. मन फिराना होगा, પસ્તાવ કરવો જોઈએ. ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കണം. पानी का बपतिस्मा लेना होगा, પાણીનું બપ્તિસ્મા લેવું જોઈએ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം. पवित्र आत्मा को प्राप्त करना होगा, પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സഭയായി നീ മാറണം. परमेश्वर के वचन के आधार पर एक कलीसिया होकर आपको बदलना होगा। ઈશ્વરના વચનના આધારે તમારે એ દેવની મંડળી તરીકે બદલાવવું ആ જોઈએ. പാസ്പോർട്ടും വിസയും നീ പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യേശുവിന്റെ വരവിൽ പോകാനൊക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. वो पासपोर्ट और वीजा को यदि आप प्राप्त करने से ही आप यीशु की आमद में जा पाओगे। પાસપોર્ટ તથા વિઝાને પ્રાપ્ત કરવાથી તમે ઈસુના આગમનમાં જઈ શકશો. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर की महिमा हो। ഈશ્વરના નામની મહિમા થાય. ആരാണ് പോകുന്നത്? प्रभु की आमद में कौन जाने वाला है? પ્રભુના આગમનમાં કોણ જશે? അതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? उसके लिए क्या क्या योग्यताएं અને हैं? તેને માટે કઈ લાયકાતો ഈ છે? ലോകത്തിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി ജീവിക്കണം. इस संसार में निर्दोष होके रहना है। આ જગતમાં આપણે નિર્દોષ બનીને જીવવું જોઈએ. ദൈവവചന പ്രകാരം വളർച്ചയെ പ്രാപിക്കണം. परमेश्वर के वचन के आधार पर उन्नति या प्रगति को प्राप्त करना है। ઈશ્વરના વચનના પ્રમાણે આપણે વૃદ્ધિ પામવા જોઈએ. കർത്താവിന്റെ നാമം നിമിത്തം ഏത് കഷ്ടങ്ങളും
സഹിക്കുവാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കണം. प्रभु के नाम के निमित्त कोई भी कष्ट को उठाने के लिए तैयार रहने होगा. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામને ખાતર આપણે ગમે તે દુઃખોને સહન કરવા માટે તૈયાર રહેવા જોઈએ. വേദപുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നത് മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടി ബിരുദ പ്രാപിക്കുന്നവരാണ് യേശുവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത്. खाली पवित्र शास्त्र को उठा के चलने वाले नहीं, लेकिन दौड़ के मैदान में दौड़ कर उस इनाम को प्राप्त किए हुए लोग ही प्रभु की आमद में उठा लिए जा सकते हैं. ફક્ત બાઇબલ ઉચકીને જરાઓ નહીં, પરંતુ દોડના મેદાનમાં દોડીને ઇનામ પ્રાપ્ત કરનારા લોકો ઈસુના આગમનમાં જઈ શકશે. ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ബൈബിള് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വന്ന് രണ്ടടി കൊടുത്തു. एक बार एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए बाइबल उठा के जाने के दौरान दूसरा एक व्यक्ति आके उसको एक थप्पड़ मारा. અને એક વ્યક્તિ જ્યારે બાઇબલ લઈને એક મંદિરમાં પ્રભુના ભવનમાં જતો હતો, એક વ્યક્તિ આવીને તેને માર માર્યો. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ? तब उस व्यक्ति ने क्या बताया क्या आप जानते हैं? ત્યારે તે વ્યક્તિ શું કહ્યું તમે જાણો છો? സാറേ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, ഞാൻ ഇനി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും പോകത്തില്ല. हे सर, आप मुझे कुछ मत कीजिए, आगे से मैं कभी प्रार्थनाओं में नहीं जाऊंगा. હે ભાઈ, તમે મને કંઈ પણ ન કરો, હું તો આગળથી પ્રાર્થનામાં નહીં જાઉં. അങ്ങനെയുള്ളവർ കർത്താവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ പോകയില്ല. ऐसे रहने वाले लोग प्रभु के गुप्त आगमन में नहीं जाएंगे. અને તેવા લોકો પ્રભુના આગમનમાં જઈ શકશે નહીં. ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടി ബിരുദ പ്രാപിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത്. दौड़ के मैदान में दौड़ कर इनाम प्राप्त करने वाले यीशु के आगमन में उठा लिए जाएंगे. દોડના મેદાનમાં દોડીને ઇનામ પ્રાપ્ત કરનારા પ્રભુના આગમનમાં જઈ શકશે. എന്തു വന്നാലും എന്റെ യേശു മതി, എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. അവരാണ് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ, പാപം കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവർ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यीशु काफी है. मैं यीशु के खातिर में मरने के लिए भी तैयार हूँ. मैं पाप रहित आकांक्षा के साथ प्रभु के लिए बांट जाऊंगा. सभी लोग प्रभु की आमद में उठा लिए जाएंगे. મારા માટે ઈસુ પૂરતો છે. ગમે તેટલું દુઃખ સહન કરવા છતાં મારા માટે ઈસુ પૂરતો છે એમ કહીને પાપ વિના જે કોઈ તેની આતુરતાથી રાહ જુએ છે, તેવા જ લોકો ઈસુના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં ഒരു આવશે. ചെറിയ കാര്യത്തിന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരെ ചേർക്കാനല്ല യേശു വരുന്നത്. एक छोटी सी बात के लिए लड़ाई करने वालों को यीशु लेने नहीं आ रहा. નાની વાતો માટે ઝઘડો કરનારા લોકોને લેવા માટે ઈસુ આવતો નથી. ഒരിക്കലും അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. एक बार एक सास और बहू के बीच में लड़ाई हुई. એક વખત એક સાસુમાં તથા વહુની વચમાં લડાઈ થઈ. 2 മാസം മിണ്ടാതിരുന്നു. 2 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं किया. 2 મહિના સુધી એકબીજાની સાથે વાત કરી નહીં. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണ്. जब ये समस्या का हल करने के लिए बैठे तो एक छोटी बात थी. અને તે મુશ્કેલીનો ઉકેલ કરવા બેઠા ત્યારે એક નાની વાત હતી. അമ്മായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച മുട്ട അവളെടുത്തു. सासू माँ ने कहा कि मैंने फ्रिज के अंदर रखे हुए इस अंडा को उसने ले लिया. અને સાસુમાએ કહ્યું કે ફ્રીજમાં મૂકેલું ઈંડું તેણે લઈ લીધું. ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവരെ ചേർക്കാനല്ല എന്റെ യേശു ഇത്ര ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്നത് കേട്ടോ. एक छोटी सी बात में लड़ने वाले को लेने के लिए मेरा यीशु इतने आतुरता के साथ नहीं आने वाला. અને આની નાની વાતો માટે લડનારા લોકો માટે ઈસુ ખૂબ જ આતુરતાની સાથે લેવા આવતો નથી. ഏതു സമയത്തും ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ, ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കാനാണ് യേശു വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത്. कोई भी समय में तैयारी के साथ और जागृति के साथ रहने वालों को लेने के लिए यीशु शीघ्र आने वाला है. કોઈ પણ સમયે તૈયારીની સાથે જાગતા રહેનારા લોકોને લેવા માટે ઈસુ આવનારો છે. യേശു വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമസഭ മിന്നൽ പോലെ നൊടിയിടയിൽ ആകാശമേഘങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരുന്ന കാഴ്ച ഈ ചാർട്ടിൽ നാം കാണുന്നു. हम इस चार्ट में देख सकते हैं, जब यीशु आएगा तभी एक बिजली के समान नए नियम की कलीसिया इस प्रकार से उठा ली जाएगी. અને આપણે ચાર્ટમાં જોઈ શકીએ કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવશે ત્યારે વીજળીની જેમ ચમકારામાં નવા કરારની મંડળીને ઉઠાવી લેવામાં આવશે. അങ്ങനെ നൊടിയിടയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ദൈവശക്തി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കണം. उस प्रकार से पलक मारते ही यदि जाना है तो पवित्र आत्मा की समझ चाहिए. અને જો આ પ્રમાણે આપણા જીવનમાં આંખના પલકારામાં ઉઠાવી લેવું હોય તો તેના માટે એક સામર્થ્યની જરૂર છે. വൈകിട്ട് രാത്രി അവസാന വേളയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആത്മാവിൽ നിറയുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ
ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു, ചിലരുടെ ഒന്നും ശബ്ദമേ കേൾക്കാനില്ല. कल शाम की सभा के पश्चात जब भी मैंने कहा कि सभी लोग मिलकर आत्मा में भरेंगे, तो कुछ लोग हाथ का ऐसे ऐसे हाथ को उठा रहे थे, कुछ लोग ऐसे एक्शन करके बैठे थे. અને જ્યારે ગઈકાલની સભા સમાપ્ત થયા પછી લોકોને આત્મામાં ભરવા માટે કહ્યું ત્યારે ઘણા લોકો પોતાના હાથને ઉપર કરતા હતા, ઘણા લોકો હાથ હલાવતા હતા, એ પ્રમાણે કરતા હતા, કઈ અવાજ આવતો ન હતો. യേശുവിന്റെ ഗംഭീര നാദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ പൂർണ്ണരാക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ നൊടിയിടയിൽ ആകാശ മേഘങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരുവാൻ ഈ അത്യന്ത ശക്തി വ്യാപരിച്ചേ മതിയാവൂ. यीशु के दूसरे आगमन में उसकी ललकार की आवाज सुनने के दौरान सिद्ध हुए पवित्र लोग उठा लिए जाना है, तो ये अत्यंत शक्ति की उन्हें जरूरत है. ઈસુના બીજા આગમનમાં જો ઉઠાવી લેવા માટે આ ગર્જના સહિત વાણીને સાંભળીને લોકો ઉઠાવી લેવામાં આવ્યા હોય તો તેના અસીમ સામર્થ્યની જરૂર છે. രണ്ടാമത് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം. दूसरा प्रधान स्वर्गदूत की आवाज. બીજું પ્રમુખ દૂતની વાણી. ആ ശബ്ദം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? वो आवाज किस लिए અને है? તે અવાજ કોના માટે છે? പൂർണ്ണരാക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ പറുദീസയിലേക്ക് പോകുന്നു. पूर्ण किए हुए या सिद्धता प्राप्त किए हुए एक परमेश्वर के बालक के जो शरीर है वो स्वर्गलोक में जाती है. અને સંપૂર્ણ થયેલા સિદ્ધ સંતોનું શરીર જેવાથી તે એક પ્રમુખ વાણી સાંભળીને સ્વર્ગમાં જાય છે. പൂർണ്ണതയോടെ മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി पूर्णता के साथ मरा हुआ व्यक्ति સંપૂર્ણતાની સાથે મરણ પામેલો એક વ્યક્તિ അവന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ പറുദീസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദമാണ്. उसको पैराडाइज में लेके जाने वाली आवाज ये प्रधान स्वर्गदूत की आवाज है. અને તેના શરીરને તે પારદેશમાં લઈ જવા માટે પ્રમુખ દૂતની વાણી સંભળાવવામાં આવે છે. സോറി, ഈ അവന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവദൂതന്മാർ പറുദീസയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. माफ कीजिए, उनकी आत्मा को स्वर्गदूत उस पैराडाइज की ओर लेके जाती है. અને તેઓના આત્માને સ્વર્ગદૂતો તે પારદેશમાં લઈ જાય છે. കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെയും ആ ആത്മാവ് പറുദീസയിലായിരിക്കും. प्रभु की आमद तक उनकी आत्मा उस पैराडाइज में रहेगी. અને પ્રભુના આગમન સુધી તેઓનો આત્મા તે પારદેશમાં રહેશે. എന്നാൽ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കല്ലറയിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധന്റെ ആത്മാവ് ഈ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽത്ത് വരും. उस समय में कब्र में मर के वो जो दफन किए हुए ऐसे पवित्र संतों की आत्मा जब स्वर्गदूतों की आवाज सुनाई देगी, तब वो कब्र खुल जाएगी और वे उठ के आएंगे. અને જે મૃતકો છે કબરમાં દટાયેલા છે તે પ્રભુખ દૂતની વાણીને સાંભળતી વેળાએ તે કબર ઉઘડીને તેઓ ઉઠશે. എന്നാൽ ഭാവിയായി മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് എവിടേക്ക് പോകും? लेकिन पापी होके मरने वाले इस एक व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाएगी? પરંતુ પાપી તરીકે મરણ પામનાર વ્યક્તિનો આત્મા ક્યાં જશે? അവന്റെ ആത്മാവ് പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ എന്നേക്കും നരകയാതന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. उसकी आत्मा पाताल में जाएगी और हमेशा के लिए वो ऐसे नरक की यातनाओं से सहन करना पड़ेगा. અને તેનો આત્મા પાતાળ એટલે કે અધોલોકમાં જશે અને નરકમાં તે રીબાતો રહેશે. വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാവ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുമ്പോൾ जब पवित्र लोगों की आत्मा यीशु की आमद में उठा लिए जाएगी, જ્યારે સિદ્ધ સંપૂર્ણ થયેલા લોકોનો આત્મા પ્રભુના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે. ആകാശത്തിന്റെ അധിപതികളുണ്ട്. അത് കടന്നാണ് ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ആത്മാവ് അത് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. आकाश के कई अधिपति हैं, उनका सामना करने के बाद ही ये पवित्र लोगों की आत्मा स्वर्ग की ओर उठा लिए जाना है. આકાશના ઘણા અધિકારીઓની સાથે તે આત્મા સામનો કરીને તે સ્વર્ગ તરફ ઉચકી લેવામાં ഈ આવશે. ആത്മാവ് ആകാശമേഘങ്ങളിലേക്ക് അത് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നതിന് തടയുന്ന ദുഷ്ടാത്മസേനകളെ മാറ്റി വഴിയൊരുക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഈ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം. ये पवित्र संतों को रोकने वाली दुष्ट आत्मा की सेना जो आकाश मंडल में रहती है, उनको हटाने का काम है ये प्रधान स्वर्गदूतों का काम. આ પવિત્ર સંતોના આત્માને સ્વર્ગમાં લઈ જવા માટે આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટના આત્મિક લશ્કરોને સામે લડાઈ કરવા માટે તે પ્રમુખ દૂતની વાણી તે કાર્ય કરીને તેને સ્વર્ગીય સ્થાનોમાં લઈ જાય છે. മൂന്നാമത്തെ ശബ്ദം
ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം. और उसमें तीसरी आवाज है परमेश्वर की तुरी की आवाज. અને ત્રીજી વાણી કહેવાથી દેવના રણશીંગડાની વાણી છે. ഈ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ये परमेश्वर की तुरी की आवाज का उद्देश्य क्या है? અને દેવના રણશીંગડાની વાણીનો અવાજ શું કાર્ય કરે છે? അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ जब संत पौलुस कुरिन्थियों को पत्र लिखता है, અને સંત પાઉલ જ્યારે કરંથીને પત્ર લખે છે 15-ാം അധ്യായം 52-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 15वां अध्याय उसका 52वां वचन जब हम पढ़ते हैं, કરંથીનો પહેલો પત્ર 15મો અધ્યાય તેની 52મી કલમ વાંચતી વિડાય. ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. मैं आपको एक मर्म नहीं तो एक गुप्त बात या भेद की बात बताता हूँ. હું તમને એક રહસ્ય જણાવું છું. നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. हम सब बदल जाएंगे. આપણે સર્વ બદલાઈ જઈશું. അന്യ കാഹളനാദത്തിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. पिछली तुरी फूटते ही जो तुरी की आवाज जैसे ही सुनाई जाएगी, हम सब उठा लिए जाएंगे. અને છેલ્લું રણશીંગડું વાગતા એક ક્ષણમાં આંખના પલકાનામાં પણ સર્વનું રૂપાંતર ഈ થશે. ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ये परमेश्वर की तुरी किस लिए આ है? દેવનું રણશીંગડું કોના માટે છે? ജീവനോടിരിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനാകുന്നു. जो जीवित बचे हुए हैं उनको रूपांतरित करने के लिए. અને જેઓ જીવતા છે તેઓને રૂપાંતર કરવા માટે છે. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് അതെ ഒരുക്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതൽ കാഹളനാദത്തിങ്കൽ രൂപാന്തരപ്പെടും. पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के पश्चात तैयारी के साथ रहने वाले एक परमेश्वर का बालक जैसे ही तुरी फूकी जाएगी वो बदल जाएंगे. અને પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી વિષ્ટિત થઈને તેની રાહ જોનાર એક ઈશ્વરનો બાળક રણશીંગડું ફૂંકાતાની સાથે તેનું રૂપાંતર થશે. യേശു എല്ലാവരെയും ചേർക്കുവാനല്ല വരുന്നത്. यीशु सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आ रहा. ઈસુ દરેક લોકોને લેવા માટે આવતો નથી. ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച് मसीह में जन्म लेकर, ખ્રિસ્તમાં જેઓ જન્મેલા છે, ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്ന് यीशु मसीह में बढ़कर, જેઓ ખ્રિસ્તમાં વૃદ્ધિ પામેલા છે. അതെ വളർച്ചയുടെ അവസാനം എവിടെയാണ്? और उस वृद्धि या बढ़ोतरी का अंत कहाँ है? અને તે વૃદ્ધિનો અંત ક્યાં છે? ക്രിസ്തുവെന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളർച്ച പ്രാപിക്കണമെന്ന അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു. प्रेरितों कहता है मसीह जो शिरोमणि है उसकी ढील डोल तक बढ़ोतरी को प्राप्त करना होगा. અને પાઉલી પ્રમાણે કહે છે ખ્રિસ્તના શિરોમણી સુધી તેની પાયરી સુધી પહોંચવું જોઈએ. അവന്റെ വിശുദ്ധിയിൽ വളരണം, അവന്റെ താഴ്മയിൽ വളരണം, അവന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങളിൽ എല്ലാം വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാനാണ് യേശു ഇറങ്ങി വരുന്നത്. यीशु की पवित्रता, नम्रता और उसके सारे ईश्वरीय स्वभावों में पूर्णता प्राप्त करके बढ़ने वाले लोगों को लेने के लिए यीशु आ रहा है. ઈસુની પવિત્રતા, ઈસુના નમ્રતા, ઈસુના ઈશ્વરીય સ્વભાવમાં વૃદ્ધિ પામીને વૃદ્ધિ કરનારા દરેક લોકોને લેવા માટે ઈસુ આવી રહ્યો છે. എല്ലാവരും മരിക്കും, सारे लोग मरेंगे, દરેક લોકો મરણ પામશે. എല്ലാവരും അന്ത്യകാലത്തിങ്കൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയില്ല. सारे लोग उस पिछली तुरी फूकी जाने पर बदल नहीं जाएंगे. અને દરેક લોકો છેલ્લું રણશીંગડું વાગતા બદલાશે എല്ലാ નહીં. മരിച്ചവരും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കയില്ല. सारे मरे हुए लोग जी नहीं उठेंगे. દરેક મહિલાઓ સજીવન થશે નહીં. നമ്മൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടൊക്കെയാ പാടുന്നത്. लेकिन जब हम मर के लेटे रहते हैं तभी सबसे श्रेष्ठ गाना गाया जाता है. પરંતુ જ્યારે આપણે મરણ પામીએ છીએ ત્યારે સૌથી સારા ગીતો ગાવામાં આવે છે. മലയാളത്തിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, എന്നെ നീ ഏൽപ്പാനായി ദൈവദൂത വരുന്നു. എന്നെ എതിരേൽപ്പാനായി ദൈവദൂതൻ വരുന്നു. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഞാൻ മരിച്ചെങ്കിലും പാട്ട് പാടുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. मलयालम में ऐसा एक गीत लिखा गाते हैं कि मुझे मेरी मुलाकात करने के लिए उस दिन स्वर्गदूत आएंगे. शायद शराब पी के मरा होगा फिर भी ऐसा गीत गाते हैं. અને મલયાલમમાં એ પ્રમાણે ગીત ગાવામાં આવે છે કે મારી મુલાકાત મને લેવા માટે સ્વર્ગદૂત આવશે. જો દારૂ પીને મરે છતાં પણ એ પ્રમાણેના ગીતો ગાય છે. ഒരുവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകയില്ല.
കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയില്ല. एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद कोई भी क्रिया क्यों न किया जाता हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो प्रभु की आमद में उठा लिया जाएगा. અને એક વ્યક્તિ મરણ પામીને તેની ગમે તે ક્રિયા કરવામાં આવવા છતાં તે પ્રભુના આગમનમાં ઉઠાવી લેવામાં આવશે એમ કહી શકતો નથી. ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് 40 ദിവസം പരിസരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമെന്നാണ്. एक समय में ऐसा विश्वास करता था कि एक व्यक्ति जब मर जाता है उसके बाद 40 दिन तक उसकी आत्मा वो आजू बाजू के स्थानों में ऐसे घूमते फिरते रहता એક है. સમયે હું એ પ્રમાણે વિશ્વાસ કરતો હતો કે એક વ્યક્તિ જ્યારે મરણ પામે છે 40 દિવસ સુધી તેનો આત્મા આમ તેમ ફરતો રહે છે. നിരീശ്വരവാദിയായ എന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ 40 ദിവസം ആ ശവകുടീരത്തിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചത് ഞാനാണ്. जब मेरा नास्तिक पिता का मृत्यु हो गया उसके बाद 40 दिन तक उनके कब्र के पास मैं ही मोमबत्ती जलाया करता था. અને મારા પિતા નાસ્તિક રીતે જ્યારે મરણ પામ્યા 40 દિવસ સુધી હું તેમની કબર પર મીણબત્તી સળગાવતો હતો. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ദൈവമേ 40 മെഴുകുതിരി വെറുതെ കളഞ്ഞല്ലോ. जब परमेश्वर के वचन की गहराई को सीख लिया तभी मुझे ऐसा लगने लगा, हे परमेश्वर 40 मोमबत्ती मैंने यूं ही जला दी. અને જ્યારે ઈશ્વરના વચનના સત્યોને મેં સમજી લીધા ત્યારે મને એ પ્રમાણે થયું કે મેં 40 મીણબત્તી એમ જ સળગાવી દીધી. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാന സമയത്ത് കൈകൂപ്പി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കുവിൻ. आज रात के मीटिंग के समय में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास આજે कीजिए. એ રાત્રિની વેળાએ હું મારા હાથોને જોડીને તમને કહું છું કે તમે ઈશ્વરના વચનો પર વિશ્વાસ કરો. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവിൻ. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप प्राप्त कर लीजिए. ઈશ્વરના પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યને પ્રાપ્ત કરો. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें चंगा करती है. પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય આપણને સાજા કરે છે. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें सारे समस्याओं से छुड़ाती है. ઈશ્વરના પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય આપણને દરેક પ્રશ્નોમાંથી છોડાવે છે. ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ പോലീസ് പിടിച്ചു. एक बार पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हमारे एक विश्वासी को पुलिस ने पकड़ लिया. આપણા એક વખત એક પવિત્ર આત્માના અભિષેક પ્રાપ્ત કરેલા વ્યક્તિને પોલીસ પકડી લીધો. ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടല്ല കേട്ടോ, कोई गलती किया इसलिए नहीं, કોઈ ભૂલ કરી તેને કારણે નહીં, ആളറിയാതെ പിടിച്ചതാ. अनजाने में उन्हें पकड़ लिया था. અજાણતામાં તેને પકડી લીધો. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന വിശ്വാസിയോട് ആ SI ഏതാണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ വിശ്വാസി ഒന്നും പറയാനില്ല. അദ്ദേഹം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആളായിരുന്നു. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷ പറയാൻ തുടങ്ങി. पुलिस स्टेशन में लेकर आने के बाद उस एसआई ने उस पवित्र आत्मा को प्राप्त किए उस विश्वासी से एक सवाल किया तो जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था. उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया था इसलिए अन्य भाषा बोल के वे वहां पे आत्मा में भरने लगे. પોલીસ પકડેલા વ્યક્તિને જ્યારે ઘણા પ્રશ્નો એસાએ પૂછ્યા ત્યારે તેને આપવા માટે જવાબ કોઈ ના હોવાને કારણે તે પવિત્ર આત્માથી વેષ્ટિત હોવાને કારણે તે અન્ય ભાષા બોલીને પવિત્ર આત્માથી ભરવા लाग्યો. അടുത്ത് നിന്ന പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു, വിട്ടേന് ആൾക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, വിട്ടേന്. एसआई ने पास खड़े हुए पुलिस लोगों से कहा कि उनको छोड़ दो, उनका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं होगा. અને એસાએ તેની પાસે ઉભી રહેલા પોલીસને પ્રમાણે કહ્યું કે તેને છોડી દો, તેનું દિમાગ ઠીક નથી. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതിന്റെ ഗുണം കണ്ടോ? पवित्र आत्मा को प्राप्त किया उसका धन्यता देखो. પવિત્ર આત્મા પ્રાપ્ત કરવાને કારણે તેનાથી મળનારો લાભ જુઓ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്ത പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസിയെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചാൽ ഇടികൊള്ളത്തേ ഉള്ളൂ. पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किए पेंतकोस्त के विश्वासी जाने अनजाने में यदि आपको पुलिस पकड़ने से आपको जरूर आपकी धुलाई होगी. અને જો પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત ન કર્યો હોય અને પોલીસ તમને જાણતા અજાણતામાં પકડશે તો તમને જરૂર માર મળશે. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ അനേക ഗുണങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के जरिए कई सारे लाभ होंगे प्यारे लोगों. વાલાઓ, પવિત્ર આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કરવાને કારણે આપણને ઘણા બધા લાભ થશે. ഇന്നേക്ക് 26 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതെ ഞാനൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. आज से 26 साल पहले मैं एक दुर्घटना में फंस गया. 26 વર્ષ પહેલા હું એક દુર્ઘટનામાં ફસાયો. രാത്രിയിൽ ക്രൂരന്മാരായ ചില മനുഷ്യർ
എന്നെ പിടിക്കുവാനിടയായി. रात के समय कोई क्रूर लोगों ने मुझे पकड़ लिया. રાત્રિની વેળાએ ઘણા ક્રૂર લોકોએ મને પકડ્યો. അന്ന് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയാണ്. उस समय में मैं केरला में परमेश्वर की सेवा कर रहा था. અને તે સમયે હું કેરલા પ્રદેશમાં ઈશ્વરની સેવા કરતો હતો. സെന്റർ ഫെയ്ത്തോവിൽ പോയിട്ട് ലോക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ सेंटर फेतो में जाके वापस लोकल की शाखा विश्वास भवन में जाने के रास्ते में અને કેન્દ્રીય વિશ્વાસ ભવનમાંથી હું શાખા વિશ્વાસ ભવનમાં જઈ રહ્યો ഒരു હતો. ജീപ്പിൽ ഒരു കൂട്ടർ എന്റെ നേരെ വന്നു. एक जीप में एक झुंड लोग मेरे विरोध में आए. અને જીપમાં એક સમૂહના લોકો મારી વિરુદ્ધમાં അവർ ઉઠ્યા. ചിലർ ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു. കാലുകൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എന്നെ അടിവയറ്റിൽ ശക്തമായി ഇടിച്ചു. उन्होंने मेरे गर्दन को पकड़ा और मैं नहीं जानता कि हाथ से कि पांव से उन्होंने मेरे पेट में मुझे जोर जोर से मारा. અને તેઓએ મારા ગરદનમાં પકડીને તેઓએ હાથથી કે પગથી હું જાણતો નથી પરંતુ તેઓ મને ઘણો બધો માર માર્યો. രണ്ടിടിയിൽ ഞാൻ താഴെ വീണു. दो ही मार खाते हुए मैं नीचे गिर गया. અને બે જ મારમાં હું નીચે પડી ગયો. അവരെന്റെ കാലും കൈയും കെട്ടി ജീപ്പിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു. उन्होंने मेरे हाथ और पांव को बांधकर मुझे जीप के अंदर डाल दिया. તેઓએ મારા હાથ તથા પગને બાંધીને મને જીપમાં નાખી દીધું. ഞാൻ ശബ്ദിക്കാതിരിക്കുവാൻ തുണി കൊണ്ട് എന്റെ വായിൽ തിരിയിൽ കയറ്റി. मैं शोर नहीं मचाना चाहिए इसलिए कुछ कपड़ों को लेकर मेरे मुंह में घुसा दिया. અને હું અવાજ ન કરું તે માટે મારા મોંમાં ઘણા કપડાને તેઓ નાખી എനിക്ക് દીધા. നിലവിളിക്കണമെന്നുണ്ട്, ആത്മാവിൽ നിറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സാധിക്കുന്നില്ല. मुझे चिल्लाने के लिए मन आ रहा था, आत्मा में भरने के लिए मन आ रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था. હું બૂમો પાડવા માટે ઈચ્છતો હતો, આત્મામાં ભરપૂર થવા માટે ઈચ્છતો હતો પરંતુ કરી શકતો ન હતો. ഞാൻ സേവിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു. लेकिन मैं सेवा करने वाले मेरे परमेश्वर ने उस समय मेरे लिए अद्भुत काम किया. પરંતુ જેની હું સેવા કરું છું તે પ્રભુએ મારા માટે અદ્ભુત કામ કર્યું. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയായതിനാൽ मैं जो सेवा कर रहा हूँ परमेश्वर की सेवा होने के कारण અને હું જે સેવા કરતો હતો પ્રભુની સેવા હોવાને કારણે എനിക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ മാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായി मेरे आगे रहने वाले मेरे पवित्र संतों को मैं आदर देता था, उसके कारण મારી આગળ ઉભા રહેનારા આગેવાનોને હું આદર કરવાને કારણે ഒരു കേടും ഇല്ലാതിരുന്ന ജീപ്പ് അവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല. कोई भी खराबी ना होने वाला वो जीप उन्होंने कितना भी चालू करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो चालू नहीं हो रहा था. અને જે તે જીપમાં કોઈ પણ ખરાબી ન હતી પરંતુ તેઓ ઘણો પરિશ્રમ કરવા છતાં તે જીપ ચાલુ થઈ શકતી ન હતી. ഡ്രൈവർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. वो चलाने वाले ड्राइवर इस प्रकार से कहते हुए मैंने सुना. અને તે ગાડી ચલાવનાર ડ્રાઈવરને એમ કહેતા મેં સાંભળ્યું. ഇദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷകനാണ്, ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വെളിയിലെടുത്തിടാം. ये एक सेवक है इसलिए इन्हें हम बाहर फेंक देंगे. અને આ એક સેવક હોવાને કારણે આપણે તેને બહાર ફેંકી દઈએ. അവരെന്റെ കാലും കൈയും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തോർത്ത് കെട്ടിയിരുന്ന കെട്ട് അഴിച്ച് എന്നെ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു. मेरे हाथ और पाँव में जिस कपड़े से बांधा था उसको खोलकर मुझे बाहर फेंक दिया. મારા હાથ તથા પગ જે કપડાથી બાંધેલા હતા તેમાંથી મને તેઓએ બહાર ફેંકી દીધું. എന്നെ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ജീപ്പ് സ്റ്റാർട്ടായി. जैसे ही मुझे बाहर फेंक दिया गया तुरंत ही उनका जीप चालू हो गया. અને જેમ તે લોકોએ મને ગાડીમાંથી બહાર ફેંક્યો તેઓની ગાડી ચાલુ થઈ. അവരെവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൂടാ. वे कहाँ चले गए वो अभी तक मैं नहीं जानता. અને તેઓ ક્યાં ગયા ત્યાં સુધી હું જાણતો નથી. ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്നെ എടുത്തിടാമായിരുന്നു. എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയത്തില്ല, ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ച് ജാഗ്രത ഉള്ളായിരുന്നു. उस जगह से वे मुझे पानी में उठा के डाल सकते थे, मुझे तैरना नहीं आता था इसलिए शायद मैं पानी पी पी के मर सकता था. અને તે સ્થાનમાંથી તેઓ મને પાણીમાં નાખી શકતા હતા. મને તરતા ન આવડતું હોવાને કારણે કદાચ હું પાણી પીને મરણ પામી શકત. ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ചു. परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया. ઈશ્વરે મને છોડાવ્યો. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ശക്തിയുള്ളവനാണ്. നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ ഈ ശക്തിക്ക് കഴിയും. मेरे छुड़ाने वाला मेरा यीशु सच्चा है. आप कोई भी अवस्था में क्यों ना हो आपको परमेश्वर छुड़ा सकता है. મને છોડાવનાર ઈસુ સત્ય છે. તમે ગમે તે અવસ્થામાં કેમ ન હોય તમને તે છોડાવી શકશે. മാസങ്ങൾ ഞാൻ അത്യാസന്റെ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു. അത്യാസന്റെ നിലയിൽ मैं കഴിഞ്ഞു. आखिरी क्षणों में जी रहा था. અને मैं एकदम सीरियस अवस्था में जी रहा था. જ્યારે હું ગંભીર અવસ્થામાં દેખાતો હતો, ഞാൻ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോൾ मैं जब मृत्यु के साथ लड़ाई कर रहा था, અને જ્યારે હું મરણતોલ માંદો પડ્યો, നമ്മുടെ സഭയിൽ
തിരുവനന്തപുരംകാരനായ ഒരു എഡ്വേർഡ് പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. हमारी कलीसिया में ट्रिवेंड्रम के एक एडवर्ड पास्टर थे. અમારી મંડળીમાં ત્રિવેન્દ્રમાં એક પાસ્ટર હતા. അദ്ദേഹം ഒരു മർമാണിയായിരുന്നു, മർമ്മ വിദഗ്ധനായിരുന്നു. वो अच्छी तरीके से शरीर के मर्मों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति અને थे. તેઓ સારી રીતે શરીરના ભાગોને જાણતા હતા. അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായി സംഭവിക്കും. वो जो भी कहते हैं वो सही रूप से ऐसा ही हो जाता था. અને જેવું તે કહેતા હતા તે જ પ્રમાણે થતું હતું. 1997 അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, റോബിൻ 24 ദിവസമേ ഇവനോടിരിക്കത്തുള്ളൂ. 1957 साल में उन्होंने इस प्रकार से मुझे कहा कि रॉबिन सिर्फ 24 दिन तक ही जीवित रहेगा. 1997ની સાલમાં તેઓએ મને એ પ્રમાણે કહ્યું કે રોબિન ફક્ત 24 દિવસ સુધી જીવશે. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ വന്നതിനാൽ 26 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഞാനിതാ സത്യവേദപുസ്തകവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. लेकिन परमेश्वर की अत्यंत सामर्थ्य मेरे ऊपर आने के कारण देखो मैं 26 साल से यहाँ पर अभी देखो मैं पवित्र शास्त्र को पकड़े हुए आपके सामने खड़ा हूँ. પરંતુ ઈશ્વરનો અસીમ સામર્થ્ય મારા જીવનમાં કાર્ય કરવાને કારણે 26 વર્ષ થયા છતાં પણ ઈશ્વરના સત્ય વચનોને હું સંદેશ આપી રહ્યો છું. യേശുവിന്റെ ശക്തിക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല. यीशु की सामर्थ से अनहोनी बात कुछ भी नहीं है. ઈશ્વરના સામર્થ્ય અશક્ય કંઈ પણ નથી. നിങ്ങൾ ആര് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, आप कोई भी क्यों ना हो, તમે ગમે તે કેમ ન હો, ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാനത്തിൽ ये मीटिंग के आखिरी क्षणों में આ સભાની અંતિમ ક્ષણો ദൈവശക്തി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ यदि आप परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर विश्वास करते होंगे तो અને જો તમે ઈશ્વરના સામર્થ પર વિશ્વાસ કરો છો നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തില് आप जिस जगह में मौजूद है उस जगह में અને તમે જે સ્થાનોમાં છો તે સ્થાનોમાં ദൈവശക്തിക്കായി നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കാമോ? परमेश्वर के सामर्थ के लिए क्या आप विश्वास के साथ बात जो सकते हैं? શું તમે ઈશ્વરના સામર્થ્યને માટે વિશ્વાસથી રાહ જોઈ શકો? എന്നെ വിടുവിച്ചവനായ യേശു നിങ്ങളെയും വിടുവിക്കും. मुझे छुड़ाया हुआ परमेश्वर यीशु आपको भी छुड़ा सकता है. મને છોડાવનાર ઈસુ તમને પણ છોડાવી શકે. ദയവായി ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. कृपया करके एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें. કૃપા કરીને 1 મિનિટ માટે તમારી આંખોને બંધ કરો. ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ദയവായി ഒന്ന് മുഴങ്കാലും जो അടക്കിയാൽ नीचे बैठे हैं कृपया करके घुटने में बैठ અને जाइए. જેઓ નીચે બેઠેલા છે પોતાના ઘૂંટણ ઉપર બેસે. അതേ കസേരകളിൽ ഇരിക്കുന്നവര് നിങ്ങൾ കണ്ണുകളെ അടച്ച് യേശുവിലേക്ക് നോക്കുവീൻ. कुर्सियों में बैठे हुए लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए यीशु की ओर देखें. ખુરશીમાં બેઠેલા લોકો તમારી આંખોને બંધ કરીને ઈસુ તરફ જુઓ. യുദ്ധത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. तृतीय में तीसरे पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पे मंडलाने वाली है. અને ત્રિએકમાં ત્રીજો પવિત્ર આત્માનો સામર્થ્ય અહીંયા કાર્ય કરનારો છે. ദൈവശക്തിയെ പ്രാപിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിനിടം കൊടുക്കുകയും परमेश्वर के सामर्थ के प्राप्त किए हुए कोई भी यहाँ पे मौजूद है तो आप आत्मा के लिए जगह दे. પવિત્ર આત્માના સામર્થ્ય પરિપૂર્ણ કોઈ અહીંયા હોય તો આત્માના સામર્થ માટે જગ્યા આપે. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവരുടെ മേലും ആ ശക്തി വ്യാപരിക്കപ്പെടും. आप तालियों को बजाते हुए आत्मा में भर के अन्य भाषाओं में बात करोगे तो जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किया उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरेगी. અને જે લોકોએ આત્માના અભિષેકને પ્રાપ્ત કર્યું છે અન્ય ભાષામાં બોલીને તાળી પાડીને આત્માથી પરિપૂર્ણ થવાથી જેઓ પ્રાપ્ત કર્યા નથી તેઓ પણ અભિષેકને પ્રાપ્ત કરશે. അഭിഷേകം നമ്മെ തൊടട്ടെ. देखो सामर्थ आपको छूने दो. અગ્નિમય અભિષેક આપણને સ્પર્શ કરવા દે. നാം ഒരു കോറസ് പാടുന്നു. अभी हम एक कोरस गाने जा रहे આપણે हैं. એક કોરસ ગાવા જઈ રહ્યા છીએ. ഞങ്ങളോടൊത്ത് നിങ്ങൾ ആര് തന്നെ ആയിരുന്നാലും കരങ്ങളെ അടിച്ച് പാടുവേൻ. हमारे साथ आप कोई भी क्यों ना हो ताली बजा के उसको गाइए. તમે ગમે તે કેમ ન હોય તમે અમારી સાથે તાળી પાડીને ગાઓ. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളെ തൊടട്ടെ. परमेश्वर की सामर्थ आपको स्पर्श करने दो. ઈશ્વરનું સામર્થ્ય તમને સ્પર્શવા દો. അവൻ നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ. वो आपको चंगा करने दो. અને તે તમને સાજા કરવા દો. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനെ തരട്ടെ. वो आपको जीवन देने दो. તે તમને જીવન આપવા દો. प्रेमी यीशु स्वागत तू करनी मेरा तू दूतों के साथ है बार जोता. प्रेमी यीशु स्वागत तू करनी मेरा तू दूतों के साथ है बार जोता. दूरी फूंदी में बदल जाओ
ఆనందురా मेरे मुख तेने कवली आनंद आनंदगा मेरे रूपधरोने कवली आनंद आनंदगा मेरे रूपधरोने कवली आनंद आनंदगा मेरे मुख तेने 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 कवली आनंद आनंदगा Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। हमारे प्रभु यीशु का गुप्त आमद में, આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ગુપ્ત આગમનમાં हमारे प्रभु यीशु को आमने सामने हम लोग देखेंगे। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણે મુખામુખ જોઈશું उस आनंद वर्णन से बाहर होगा। અને તે આનંદ અવર્ણનીય હશે वो महिमा से पूर्ण करके लिखा हुआ। અને તે મહિમાથી પૂર્ણ છે। कितना लोग प्रभु यीशु का गुप्त आमद में उसे मिलने के लिए आग्रह करता है। કેટલા લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ગુપ્ત આગમનમાં તેને મળવા માટે આગ્રહ કરે છે। आप उसके लिए तैयार हो जाइए। તમે તેના માટે તૈયાર થાઓ, आप उसके लिए जागते रहिए। તમે तेना માટે જાગૃત રહો, आप उसके लिए बाट जोते रहिए। તમે તેની માટે રાહ જુઓ। हमारा यीशु आए के नीचे આપણો ઈસુ જરૂર આવશે। मसीह मंडली से एक झुंड उसे मिलने के लिए उठा ले जाएगी। ખ્રિસ્તની મંડળીમાંથી એક સમૂહના લોકો ઉઠાવી લેવામાં આવશે। वे लोग उस महिमा से पूर्ण वर्णन से बाहर उस आनंद अनुभव करने के लिए जा रहे। અને તેઓ મહિમાથી ભરેલા અવર્ણનીય આનંદને પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યા છે। कितना लोग उसके लिए आग्रह करते हैं। કેટલા લોકો તેના માટે આગ્રહ કરે वे लोग છે। अपना दैनिक हाथ को ऊंचा તેઓ कीजिए। પોતાના જમણા હાથને ઉપર કરીએ। मैं यीशु से मिलने के लिए चाहता हूँ। હું ઈસુને મળવા માટે मेरा ઈચ્છું છું एक ही आग्रह यीशु से मिलना। અને મારો એક જ આગ્રહ છે કે ઈસુને મળવું मैं उसको आमने सामने देखना। અને મારે તેને મુખામુખ જોવું છે। मेरे लिए जीवन दिया वो मेरा प्रेम यीशु को देखना। મારા માટે જીવન આપેલા ઈસુને મારે જોવું છે। वो सब लोग हाथ उठा के तारीफ करेंगे। દરેક લોકો હાથ ઉપર કરીને ધન્યવાદ કરીએ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आज रात्रि भर में इसको वचन सुनने के लिए लाया उस सभी लोगों के लिए तारीफ करेंगे। આજે પ્રભુના વચનો સાંભળવા માટે લાવેલા લોકો માટે ધન્યવાદ કરીએ। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन पेश करने के लिए अपने दास को दिया अनुग्रह के लिए अभिषेक के लिए तारीफ करें। પ્રભુના વચનોને સંભળાવવા માટે પ્રભુએ આપેલા કૃપા તથા અભિષેક માટે ધન્યવાદ કરીએ। Praise the Lord. Praise the Lord. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, પ્રેઝ ધ લોર્ડ। वापस जाने वक्त प्रभु साथ रखकर सबको संभालने के लिए तारीफ करें। પાછા ફરતી વડાએ પ્રભુ દરેકનું રક્ષણ કરે માટે ધન્યવાદ કરીએ। Praise the Lord. Praise the Lord. सारा आदर मान महिमा हमारे प्रभु यीशु को देते हुए हम तारीफ करें। સર્વ આદર મહિમા પ્રભુ ઈસુને સૌંપતા ધન્યવાદ કરીએ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आमीन। कल सुबह आराधना 9 बजे। કાલે સવારની આરાધના 9 વાગ્યે कल शाम का जो सभा इस भविष्य का आखिरी मीटिंग होगा। અને કાલે સાંજની સભા 6 વાગે આખરી સભા રહેશે। प्रभु सबको लेके आने के लिए तारीफ करें। પ્રભુ દરેકને લઈ આવવા માટે ધન્યવાદ કરીએ। Praise the Lord. Praise the Lord. पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हम तारीफ करें। પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્મા પ્રભુ માટે ધન્યવાદ કરીએ। Praise the Lord. Praise. हमारा स्वर्गीय पिता, हम तारीफ करते हैं प्रभु, हमको भी देश को भी प्यार करते हुए इसी प्रकार का विशेष बाइबल ध्यान प्रभु ने दिया है। पिछली 2 मीटिंग को प्रभु 2 दिन का सम्मेलन को प्रभु मीटिंग को बहुत जुटाया आशीष किया। तीसरा दिन का मीटिंग को भी जब से हम हाजिरी में आया, जब से प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक सेवा का प्रभु बोझ जुटा के चलाया आशीष किया है। आप दिया वाला बहुमूल्य सच्चाई के लिए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप कैसे आए हा करके आज भी प्रभु सच्चाई के बारे में आज भी ध्यान करने के लिए प्रभु ने दास के द्वारा मदद किया है। प्रभु ललकार के साथ प्रभु प्रधान दूतों के शब्द के साथ दुर्गी के आवाज के साथ प्रभु आप जल्दी आने वाला है। प्रभु ये शब्द सुनने के लिए हमारे को प्रभु मदद कर दे।
प्रभु हम जैसे जीवन बिताने की करके प्रभु बताया, पहाड़ों के दरारों में, टीलों के कुंज में छिपा रहने के लिए, कबूतर का मान छिपा रहने के लिए प्रभु ने हमारे को प्रभु मदद कर दे। प्रभु पाप से छुटकारा पाके, पानी से बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर बहुमूल्य बनने के लिए इस देश में लोगों को भी प्रभु, एक जन लोगों को प्रभु मदद कर दे। प्रभु यीशु कलर के द्वारा मूल्य वाला इंसान का मूल प्रभु ये संसार से भी बढ़कर है करके वचन के द्वारा प्रभु बताया। प्रभु आशीष कर दे, हर एक को भी ऐसे प्रभु बहुमूल्य लोगों से प्रभु छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा से, सच्चाई से आराधना करने के लिए देश में से एक झुंड को प्रभु एक कन्वेंशन के द्वारा अलग करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु कैसे हम बपतिस्मा लेना करके प्रभु वचन के द्वारा हमको बताया, धन्यवाद प्रभु। उसके लिए भी एक झुंड को देश में से भी अलग कर दे, सच्चाई के अनुसार जीवन बिताने के लिए, निर्दोष बनने के लिए, आपका दूसरी आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमारे को प्रभु मदद कर दे। वचन बोलने के लिए आपका दास को भी प्रभु बलवंत किया। प्रभु उस पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरा है प्रभु, और भी आत्मा लेकर इस्तेमाल कर दे। कल भी होने वाला सारे सेवा को प्रभु बोझ उठा के आशीष कर दे। सब कुछ आपका बलवंत हाथ में अर्पण करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु ने हमारा प्रार्थना सब सुना, उसके लिए तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़। अभी हमारा प्रभु यीशु के पिता परमेश्वर प्रेम, पवित्र परमेश्वर की सौभाग्यता हमारे साथ सारे संतों के साथ हमारे प्रभु यीशु की आमद तक होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।